señores, pero no salí en pantalla, así que hay que hacerlo de nuevo. ¡Activo! Señores, estamos activos con mi gorra de knockoff. Y vamos a saludar de una vez a los fieles que están aquí temprano. Raimi Belmont, que es lo que. Cristian Esteves, a.k.a. el Vandalicio. Bueno, Cristian, cámbiate eso y ponte bandán. Activo, saludo a la comunidad más agria, como debe de ser. Vamos allá. Nelson Rosa, Bandix, juega de último. No. ¿Otra vez? No creo, juega de segundo. Juega de segundo. No puede ser que juegue de último de nuevo. Juegan de segundo. No puede ser. Pues ven acá, pues casado que estamos con el último lugar. Déjenme, está en silencio. Vamos a la pantalla 2. Vamos a ir viendo todo para por si sale algo que quiero ver, que es la puntuación. Aunque sé que estamos de segundo lugar. Estamos de segundo lugar. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Lo más seguro siempre dejan a Bandy de último. Espero que no. Es hasta ahora que yo sepa, somos segundos. Para salir huyendo a comprar la cena y comer algo. Sal, porque es segunda mano. Se dura un tiempo. Se dura un tiempo. Juan Emilio Ravelo García. Hey Gary, saludos desde San Cristóbal. Oh, San Cristóbalense en la casa. Dice Rich, es que MENA es la estrella, en todo el mundo lo quiere ver. Yo espero que no dejen a... ¡Ay! Get está por aquí. Get, terrorífico, el live de Virtual Bros del viernes. Get, con los pelos de punta estaba yo. Un en vivo terrorífico ese tuyo. Y de Hasif. Get, bueno, uy. Estamos en el tercer lugar, pero empatados con 40 puntos. Está bien. Está bien. Entonces, tenemos que... ¿con quién va? Hoy tenemos entonces, la tarea es que hoy tenemos que echarle sal a Nash y a Versus Vortex. Dios quiera que no toquen. No, Versus Vortex va a ser el último enfrentamiento. Hay que echarle sal. Y Nash va con UAU, hay que echarle sal. Creo. Vamos a ver cómo es que van los asuntos. Recuerden que son equipos de 4. Tenemos el B, A y C. Y el primer, segundo, la primera y la segunda son un primero a 3. El mejor de 3. Y son 10 puntos. Y la tercera mano es el mejor de 5. Es el que llegue primero a 3. Son 20 puntos. Y si están en empate, van al extra. Y el extra es una sola mano de 5 puntos. Vamos a ver. Quiero ver la cartelera. ¿Quiénes contra quiénes? Por el amor de Dios, manden el asunto. Evelio Alma Gaming, producción. Nash va. Con Endemic. Ay, no me diga una cosa así. Ay, sí, la tenemos. Ay, Dios santo. Ay, Evelio, qué mala noticia me has dado. ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, Evelio! ¿Cómo traes malas noticias al canal? Necesitamos que le vaya mal a Nash.
Necesitamos que le vaya mal a Nash. Dios. Esto es terrible, esta noticia. Hoy vamos con nuestros hermanos boricuas. A los boricuas que estén tranquilos hoy y que se dejen ganar toda la mano. Que se estén tranquilos que necesitamos todos los puntos. Dice Get. Sí, me dijeron que eso debió ser el especial de Halloween para los coleccionistas. Loco, fue horrible, Get, fue horrible. Fue horrible, Get, ese live. Dios de gloria, ¿qué es esto? Claro que sí, claro que sí. Oh, pero, Juan Emilio, déjame decirte esto, Juan Emilio. Déjame decirte esto. El año pasado ganó el equipo con el peor récord, el UIU. El año pasado ganó el equipo que no le ganó a nadie. Porque esto se va luego a muerte súbita. Horrible la manera en que lo hicieron. Horrible. Capcom, horrible. No sé a quién rayos se le ocurrió eso. Muerte súbita al final. Para que lo sepan. Esto es muerte súbita al final. La Capcom Cup. Febrero 16 al 18. 3 dominicanos adentro de la Capcom Cup. Hay 2 mexicanos dentro también, señores. Los latinos estamos dados al pecado. Los latinos estamos dados al pecado. ¿Quiénes están clasificados de parte de México? Está Kusanagi y está el niño maravilla. ¡Ey, bien, bien! Tenemos celebración entonces, Belio. El Lugabo, el niño maravilla de México, está clasificado. Quiero que pongan a Lugabo, a Lugabo que le pongan gente fuerte, para que Lugabo lo desbarate. Lugabo tiene todo para ser top 8 del Capcom Cup. Y tiene como 16 años. No llega a 17. Lugabo. Somos 31 personas ahora mismo. Por favor, todos los que estamos aquí, antes de que esto empiece, a dar like. Todo el mundo a dar like. Recuerden, señores. Criminal Anchivatos es el juego de mesa que debe de tener todo el mundo. Ven acá, bajamos a 29 gente. Estamos bajando de gente, señores. Vamos a darle like antes de que esto comience. Vamos a dar like antes de que esto comience. Mañana, otro anuncio, es que mañana vamos a tener la cobertura de... Vamos a tener la cobertura de los Game Awards. Vamos detrás de quitarle el goti a Zelda de una vez por todas. Los Zelda sexuales llorarán mañana. No, es mañana. Es mañana, Evelio. Dice Juan Emilio, Gary, ¿alguna novedad sobre la visa de crossover? Ninguna novedad. Y tengo para decirte que dicen por ahí que las malas noticias corren muy rápido. Así que si no hay noticias, son buenas noticias. Es una máxima de vida que pueden tenerla. Eddie Comeback de Rulo TV. Y Balance Jones, ese baboso de Balance Jones. Que debo de reconocer que Balance Jones, su último video en Rulo TV, es su mejor video. Él es un hater. Dentro del hate que está tirando, verlo
más o menos en su faceta de analista, puedo decir que es su mejor video. Sí, esperemos que le den visa. Yo no quiero que vaya un segundo, un tercero. De todos los que jugaron, creo que Hochi es el único que está ready para viajar. Pero eh, quiero que vaya Coco. Quiero que vaya Coco. Pero lo bueno es que va a ir un dominicano, pero necesitamos que sea Coco quien vaya. Eso es sin lugar a duda. Señores, todo el mundo a dar like. Yo no sé si Coco puede sorprender con su nivel. Señores, yo no sé por qué razón. OBS cambió. OBS cambió y yo tengo un modo que estoy aquí y estoy viendo parte de unos asuntos. Pero, señores, está bien, es bueno que yo sepa cuántos usuarios hay conectados. Pero más que la tasa del chat o que las vistas que tiene el video, me hubiese agradado más que me pongan los likes. Porque para ver los likes que tengo que buscar una pantalla y ver. Y veo aquí que somos 32 gente y somos 18 likes. ¿Cómo somos 33 gente y somos 18 likes? Eso no puede ser cierto. No puede ser. Usted que me esté escuchando, por el amor de Dios, vaya ahí debajo y deme un like. Hoy, Dominicana contra Puerto Rico. Rivalidad histórica. Seguro, y aquí está en la descripción, que vamos a ver. Llegó papicheo. Terrible. Señores, hoy vamos a ver el mejor JP de América contra MENA RD seguro. Como quedó más 2 son 4. Sí, Big Bell, mira que la gente comienza a decir cosas. Big Bell está igual que Cava. Y la gente ataca a Cava, pero Big Bell va por el mismo asunto. A Big Bell le están dando. De hecho, Big Bell no es tan fuerte en el Street Fighter League. Que la gente, no, que Cava es free, no, que Cava que sé yo qué, que Cava que baratín. Es el formato. En el formato de Street Fighter League, Cava no brilla. Este torneo, ¿cuándo termina? Semanas antes del... Este torneo termina una semana antes del Capcom Cup. Criminal Anchivato. Tenemos envío para todos los lados. Así que déjense de vaina que tenemos envío para ustedes. Así que pidan su juego. Pidan su juego. El juego de mesa de rol y deducción. ¿eh? El mejor juego del país. Creado por su servilleta. No bulto. Dice, ¿cómo es la eliminación? Browdy, esto se va por puntuación. Déjenme decirle algo para explicarle cómo va el asunto del Street Fighter League. Miren, toda la jornada de puntos, por como ellos lo tienen, no significa absolutamente nada. ¿Qué te hacen los puntos? Bueno, los puntos te hacen que
cuando llegues al final, tú te enfrentes con un equipo débil. El emparejamiento al final ponen a lo más fuerte. El otro año Bandy fue el más fuerte. Y Bandy, que fue el más fuerte, lo pusieron con UAU, que era el más débil. Muerte súbita. Y no ganaron, hijo de su madre. El hijo de su madre perdía en todas las veces. Menos no perdieron las que tenían que perder. Miren a Flash Metro y ahí. Ese Flash Metro, señores, es dominicano. Él es, aunque sea nacido allá, él es netamente dominicano. Dice, un momentito, señores, dice Browdy Fel. Sí, señor, vamos a hablar. Lo que no me gusta de Cava es que lo veo fuera de foco, que tiene que enfocar en su juego. Tiene mucho potencial. Cava está en el juego. Cava está en el juego. Mira, Rich dice, no es Cava, es el formato. Pero se ríe. Altera el emparejamiento, ok. Tiene free point Nash Art. Dios, no, no digas eso. 91. No digas eso, 91. Queremos que esa gente le den golpe. Oye, que le quiten 20 puntos nada más. Que le quiten 20 puntos. Jonathan dice, soy Team Bandis, pero Cava no tiene chance de ganar la K con COD, ni Crossover tampoco. Jonathan Hernández. Jonathan, a mí lo que me interesa es que un dominicano gane el millón, que otro dominicano gane $250,000 y que otro dominicano se quede con $100,000. A mí no me importa en cuál de los orden y quién de los tres se vaya a quedar con los cuartos, con el millón y con el otro dinero. A mí lo que me interesa es que el dominicano se desembolse el dinero, porque de un dominicano no desembolsarse ese dinero, por ejemplo, ustedes saben que aquí tenemos, señores, tengo que conseguir un micrófono. Yo estoy ahora mismo, tengo que estar cerca del micrófono, porque si no, ustedes quizás me están escuchando bajito, yo estoy voceando. Por el amor de Dios, mi equipo, el Team Bandix Gaming, necesitamos una donación de un micrófono Shure de $200, negro. Cava, MENA, al canal no oficial del Team Bandix. Eso es lo que necesitamos. Señores, vamos a dar like. Vamos a dar like. Dice Braudy Fernández. Para mí estas rondas son más de preparación. O sea, te sirven para entender a cada equipo de mejor manera para las rondas importantes. Yo soy un maco, dice Van Damme. Saludos a todos. Ese es Vladimir Suárez Goris. Buenas noches, Gary. Opinión del tráiler de la GTA 6. Rompió el internet. Y si nos dieron no han dado 12 años de la Grand Theft Auto 5, pues parece ser que van a ser 14 años de esta nueva que va a salir es en el 2025, si no se atrasa. Cheo mandas saludos a todos desde Alemania. Cuando despierte Xiao se van a comer los mocos, dice Cheo. Muy buenas noticias. Una comisión habló con el cónsul
y nos aseguramos que no haya visa para crossover. ¿Qué pasa, Cheo? No. No, Cheo, ¿cómo van a hacer esa buena noticia, Cheo? Esa no van a ser buena noticia nunca. Necesitamos al team dominicano unido, fuerte, como lo es. Soy el único que piensa que este torneo también juega un papel muy importante para la Capcom Cup. O sea, termina justo antes, lo que hace que los jugadores aprendan más del juego de los próximos rivales. Brandy, lamento decirte que no, porque este evento hace rato que pasó. Los muchachos están bajo de contrato de confidencialidad. O sea, no sabemos quién lo ganó. Pero no tenemos ya esto pasó hace rato. Por favor, like. Todo el que no ha dado like. Chris CCG contra Punk. Y esta era la primera mano de una vez. Look, obviously this is definitely one of those punch-up scenarios with them going against Nasser. But what happens if they win this? No, Brandy. En vivo as we get into it, we got Punk going up first, going up against Chris CCH. Wow, the heavy guns. You're gonna just send him out there first? He's the vanguard? That's actually kind of OD. You send out one of your best players, if not the best player right now in the league. He's undefeated. Logra ahora está más agresivo, lleva Pong a la esquina, consigue un buen combo de 6. Buen tech throw de parte de Pong, que debió dejarse traer Pong. ¿Qué es lo que pasa? Oh, sneaking in the Dragon Lash as well. That is something that doesn't really get by someone like Punk as often. Uy, bárbaro, Pong, déjate traer, barbarazo. Wow, podía seguir el combo, pero no lo entendió. Level 1, Pong lo vio, y ahora viene daño feo de parte de Pong. Bueno, no tan feo realmente. Pong sí consigue, ahora Pong llevando la mejor parte. Pong ahora, uy, lo pone en burnout, and then the big drive impact. It's going to be more than enough damage, building it up, getting the rest of that damage. But yeah, first round going to Punk. It felt like a pretty explosive start from Chris CCH. Vamos a ver si hay. Pumping on the brakes just yet, but he's slowly starting to build. Perfecto, vamos a ver. BCCG que comenzó. ¡Guay! ¡Qué buen tech de parte de Pong, señores! Mostrando su super habilidad. Gracias, producción. Señores, es increíble, increíble. Oh, sí, logra abrirlo, pero se queda en burnout y consigue el throw, el back throw. Uy, ahora el throw. Pong llevando la mejor parte, buscando el chimmy, no lo consigue, pero consigue el throw. Bueno, uy, consigue el dry impact y se lo va a llevar con el level 3, así que esto fue todo. Esto fue todo, Ponta. Pon, déjalo, Pon. Pon, no abuse, Pon, por el amor de Dios. Lams está activo, Lams el viajero, así se llama. How do you drop charge Williams? No, it's a fear. It's the heavy punch. Ah, the heavy punch after that. Stupid. ICFC before? Okay. Vamos a ver allá. Uy, sí, CCG. Oh, man. Bueno, ahora sí, con el drive consigue un buen daño. Ahora en la esquina, el Canon Drill, el Canon Spike. Logra llevarse ahora la mejor parte. Pong tiene a Chris en la esquina. La esquina es malísima, está en la esquina es malo. Pong consigue abrirlo, consigue el daño. Y bueno, uy, sí, cargue combo. Ahora sí, consigue por primera vez el throw. Vamos a ver. Wow, bárbaro. Pon, bombéate, por el amor de Dios. Regala round, Pon. Mira cómo Pon agarra, le está bailando. Lo abre, Dios, Pon. Dios, Pon, estate tranquilo. Pon lo abre de una vez comenzando. Es la primera vez que Pon comienza dominando. Y si Pon hace uno comba en toda la mano, imagínese usted cuando comienza a ganar.
That's Bueno, kind of the lo cost of abre this ahí character. Chris. Cammy, nice y level le 2. mete el level Early 2. touch through the night Vamos a chop. ver qué Nah, tal. there was not enough emphasis on I that know, one. En la bro. I esquina know. ahora So- consigue el throw. Vamos a ver si cae. Oh. Uy, 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 And you know uy. why? I think it's just not going to be enough to scare González, somebody. dry He got in, level pa' lo 2 back early, conecta. I totally get it, but now look at this. Oh! Bueno, bueno, Okay. no activó el level 3 y ahora Pong está en burnout. Vamos a ver si Chris puede capitalizar todo esto. Oh, is that gonna A hit? ver, a What's ver. counter hit? No. Uy, in the air, too. falla el level 3, Chris. Bro, wow, just a raw interrupt. Tu mano, Punk Chris. shuts down the approach early Chris, from era Chris tu CCH. mano, That's going to be Chris. 10 points. for Era Nassar. tu mano, Yeah, Chris. even in that slight burnout situation that Punk had put himself through, yeah, even though he dropped that combo, Era tu he mano, still had a lot hermano. of resources to his name. He still had a decent amount of life left. And being up one game, you're still going to have that confidence to do whatever it is you want. His neutral is above exceptional, Yeah. right? So I think he was in full control. Especially considering this is like a new game, right? Like to see that he's like put himself in a position Ay, to be Dios de probably gloria, somebody you señor, just ¿y hasta can't whip cuándo? buttons on at that range, especially with a character like Cammy that I feel like is so definitely underrepresented in a lot of higher Yeah. placing tournaments, right? So Yeah, I think he's the only one that's consistently doing it. To be quite frank, I don't when I keep tabs on all of the international competition, you don't see Cammy up there as often. I don't think, right? It's mostly JPs. You're gonna see some Kens, sometimes Guile, and even more so. Like the only other anomaly, and I will say this for those that are like not in the know right now, there's a Lily. there's been one specific Lily, but that's a ¿Qué es conversation esto? for another time. sprinkled in there, sprinkled Yeah, in I'm just there. saying, like, if we're, in terms Estamos of aquí, anomalies, jefe. Punk is the only one really doing No, no it me right digas. now. Ahora That's- viene honest truth. el pájaro grande No. ahora. This next match, no more Cammy. Criminal archivado. It's gonna be Marisa, if I'm not mistaken, coming from the Big Bird, and then of course the JP The from Master Reno. RD. Like they said, man, they're already punching up, so this is not gonna be easy no matter Vamos what. a ver. Thing is, the JP Marisa matchup, some could say she has an easier time just based off of the range game, but I can tell you from personal, I've already heard Big Bird talk about this, how he feels like that isn't a big deal in this matchup because there's so many ways to kind of like navigate the neutral. But let's Chris see no if sale Reno can do a con job Pong. of keeping my man Big Bird at bay. This is gonna be tough. I don't really Como get to see MENA that many RD Marisas gane anymore, su tercera let alone copa, Marisa vamos a versus tener JP at que this comprar current una state of the isla game, para right? mandar I los think it's gonna be haters. so Bueno, tough. I feel así, like for, así quiero yo. I want to say it's Quiero for que Reno, gane la because copa. how often does he get to fight a Marisa of this caliber? That's- Bonifacio yeah, you know, Block I'm sure entra about por that. aquí. Oh my Y God. da un Got the saludo. counter hit, spin to the Señores, OD. Big Bell con Marizo He's never gonna score. consigue daño ahora Tries to go for a an empty Reina jump. con su JP. He got punish coming Pero on the JP all-out lo hace He's never fácil, gonna speak señores. again. Así con Hey, esto consigue buen Back throw, I back like throw, that. de hecho. Better positioning, of course. El mejor del juego, sin lugar a dudas. Uy, That qué was buen mad antiaéreo fun. Yo, he de clipped parte the de jump Marizo. medium punch. Amnesia para Taking Marisa. advantage of that really wide hurt. Uy, Nice. uy, Jump lástima que no OD, pudo knockdown. capitalizar. Gets Ahí the sí, counter hit de right nuevo. after. JP que Ooh. camina con el pecho, Big con el whip pecho punch para for Reno, adelante. missed his opportunity. I think he was already thinking about Uy, jumping. Amnesia de nuevo. Yo, sit him down. Consigue ahí el rayón que Wow, hace que what la a question animación right se there. coma el Uses golpe de la him, Amnesia. tries to go back in. Big Bird not scared at all. Uy, Nice uy, qué throw. buen What a salto de neutral jump. Reynald. Has a lot Level of work uno. right now. Spins to level 1. No Ay, la dejen setup. exhausto Oh, y ahora burnout. vamos, puya para ti. Marisa in Ay, and out, antiaéreo. straight anti-air. Vamos a Samurai gastarte, getting puya, loud for his puya, teammate. He can definitely puya. go for the chip. Ven, coge tu palo, Big God. Ben. Coge tu Just palo, backdashes Big the Ben. phalanx. I forget, Vamos we're a darle talking about Reina. Evo champ Reno. A Yeah, esa this is not like some esa random cita de person Big that Ben. they invited to join their team. Ven acá, coge tu amnesia. Ooh, Ven, damn, aquí This is sí, not eso some sí me random gustó. person they've Lástima que invited se to le join their cayó. team. My man is an Evo Y champion. la gente dirá So aquí de far. que yo Okay. estoy, no quiero que Same ganen side. los pájaros. Yeah, if he had done the roll, it would have been. No lo digan. Or, sorry, Créanlo, que es así. set him down. Big Myers Bell. back Uy, here. amnesia, pero se la Oh, you vieron. forgot? Ow. Here, I got, yeah, I got yeah. you your medicine, old man. Oh, ow. 2 of these, then you go night night. This is going to put you Esa right to sleep. tipa. Ay, Dios. Gracias a Dios que no llegó. Consigue buen daño. Ay, me dolió ese Oh, wow. salto. Got the counter hit. Ay, What's- sí, buen to salto. confirm it to Uy, a combo no and hace the nada. neutral jump goes Uy, wasted uy, uy, vamos, because vamos he didn't saliendo, get the salto, big no salimos. combo after. Ey, Gets the cross muy up. buen salto. Oh, Ay, oh, consigue el oh, throw, ese bárbaro asesino.
How often have we Bárbaro, seen that asesino, find va. success? Okay, great question. This Corre, level 3 can do a ton of damage. No lo But the best part is, entienden, I que es think el she's mejor towards the del corner. You juego. could set up for departure. No te preocupes, no te moriste, pero te vas a morir. Nice. Pero te vas a morir. Crowd short. Te vas a morir. JP for Reynolds Puya and Dimick arriba. doing the job. Patadita por I've debajo. heard Big Bird talk about how he feels like this is doable. It Ven needs a little acá, bit of knowing, ven obviously, acá. but for Ustedes him no to feel sabían like que it's amarilla por los pies que se le da. manageable. Reynolds putting that to the test right Vamos. now. Gladius to get the Vamos, knockdown. Reina. Vamos, Reina. Oh, Negative on the drive gets. We're starting to see some of the Amnesia. parries now. The amnesia side Bien. switch. You already know it. Consigue el After the throw. tip throw, what Excelente. happens now? Roundhouse lows. has to block it. Ven lots acá, of que lows. lo que tú estás Counter ahí, confirmed paga. again after the cross-up. Sí, That ven, was fue sick. excelente. Oh, he dropped. I don't know if it was too far to maybe continue. Ven acá. Definitely ¿Tú looked like he sabes had a qué es little lo que too se much llama range echarte on him aéreo? to actually get the full combo. Here comes Ay, Big ay, Bird. ay, ay, ay. Okay, cross-up. Ay, 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 lo Oh, engaña ahí well, con Mangra. Vamos a ver I ahora. don't think his joints bend that way anymore. Uy, lo engañó. Crowd short knockdown. Okay, okay. Big Bird gets some control back here. Ay, lo engañó. Señores, dar Forcing the like. vitamins down his Vamos a dar throat. like. Big Bird is looking to take this. Ven game acá. back. Oh, that could have been Coge huge. tu batonazo. Woo. Neutral jump. Gladius didn't put him close enough to make anything happen. Marisa ahí con el Superman Punch. Scary. Oh, Consigue. Gladius, you need to be Uy. careful. Nice jump up target combo. Consigue ahí en el... Ooh. Oh, anti-air Gladius. We Con love golpe seeing en el that. aire. Back fierce. He has to hold that Ay, el side switch. He perfecto. attempted Ay, that. gracias a Dios. No, didn't get it. No cobró. Didn't get him landed. Ay, Okay, Amnesia. Amnesia. Just back Ay, dash, sí. just give them the space. acá. But now Reynolds Ay, fights his way bárbaro. out of the corner. Drops the combo, though. Interrupt no, on the no, drive no. rush. No big combo conversion, Ay, but drive rush, señores, crouch se fue. medium. Big Se damage fue. here. This is definitely going to be the round. You already know level 3 coming on in there. Now you know history. Well, I mean, he's a lot older than you are, so I'm pretty sure. Now you're a part of history, is what it is. He's Vamos. really trying to challenge like, Vamos, for every Reina. OD amnesia. Esta es la mano, I think Reina. just like waiting when Reina, doing is esta es really, la really mano. good. But just watch out for Reina, big esta es la mano, Reina. Still picking up old man. Vamos a She's quitarnos actually going to put you to bed now. How a many este times I gotta pájaro tell you, enorme de old encima. man? Uy, overhead. Se dan los dos. What do you do? Sí, uy, consigue el punish counter. Ahí sí duele más, duele un chin más, exacto, entero. Vamos a ver ahora, ahí sí. Por debajo. Ahí coja daño. Uy, consigue ahora buen daño. So is Rush Drive, to be honest cómo with lo you. engaña con el overhead. No, consigue el throw. What are you going to do? Drive Rush again. Big Bird, Excelente, very excelente, excelente, expensive. excelente. Ven acá. Beautiful. Gets Vamos the a hacer full daño. punish and the Vamos a la knockdown. esquina de nuevo, ven. Reynolds trying to keep this momentum. Vamos. Ay, te Jumps out of the burnout. departure, Vamos a actually chipearla. puts her in burnout. Vamos a chipearla, And vamos a now chipearla. Reynolds has a chance Vamos a to go chipearla, for vamos a the chipearla, chase. exacto. You Muy gotta buen remember throw. that armor level Vamos a 1 chipearla. super she has. I Ay, literally just said santo. that. That level 1 super really is. ¡Ay, sí, level 1, tranquilo! Level 1. El mejor level 1. Una mano más, Reina. What's Una armor to mano a más. vulnerability, though? Una más, What is Reina. armor Una to más. his vulnerability? Guay. Oh, Buena Big ahí. Bird had believed he would have got a big hit right there. A big Ahora, corner carry uy, on top con of it. guatonazo. Ay, sí, Perfect perfecto. Vamos, parry, capaz de hits the decir. punch. Oh my God, that was Capitaliza. so good. We talked about the factor of perfect parry, Uy, uy, especially uy. in a matchup like Bien. this too, where Marisa can't really Bien, get some no of puedo these hacer strings nada. Uy, sí. ready for them. Excelente ahí. Love that interruption from Viendo el the hoyo. departure, keeping Big Bird's Conecta. off in place. Not gonna face any more drive gauge damage up until this point. Sí. Still Uy, consigue everywhere, he's perfect attacking parry from all y lo sides. cobra. Oh my gosh, Saben que el gets the perfect scaling parry es menor, into the pero heavy uy, punch consigue el charge. throw. Oh, where are you going? Big Vamos Bird a ver has ahora. a serious Uy, opportunity here consigue ahora to con el close drive out rush this el round. throw. Give us one more. Vamos a ver. JP Parry. puede. No JP, tú anti-air. The puedes. parry not going to Sigue el throw work de out. nuevo. Goes for a throw. It JP could have been a puede. lot worse. But JP lo puede now, hacer. perfect Perfect parry again. parry. You got to use a button that should be the round. Give it no drop. Big Se va Bird esto a lo still último. here. Believe in you. A lo Still último dishes se out va. so much Nos damage. fuimos a la Even última. off of Vamos, the perfect Reina. parry with the scaling in place. Vamos, Reina. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Creemos en ti. Nice. Perfect parry. Start. Bien. Consigue el Yeah, punish we're not gonna counter. get too much Ven damage acá. out. It's Vamos more a conseguir important for the un setup poquito de and the daño. corner carry No, for Reynolds. al ser Really perfect gets to parry, el establish scaling the no es tan dominance largo, first. no es If tan he gets this grande. hit to level 3, Pero algo could es get the algo. departure and really Reynald force ahora That's not good. en What a problemas, whip punish. level Push 3, to the se corner lo on tira de top una of vez. it. all the way This to the next corner. guess could be very, Tira el very level 3 de scary una right vez. here. About half life gone Y This is instantly. guess for game gracias a right here. Dios, no Medium on the está drive gauge now. engañado. Okay, that was Vamos a was ver. probably the best thing that could have happened outside of not getting hit at all. Puede salir de esa esquina. Nice. ¡Uy, consigue buena conversión! Pops the level Buena 3. conversión This is con actually level gonna hurt. Big 3. ruin. Llena ahora la barra de drive Okay.
Y ahora Jump. en mejor Nice. posición consigue el Punish throw. counter, catches the parry. ¡Ay, sí! Ahora está en Big Bird exhausto. burnout. ¡Ay, consigue! ¡Ay, no falló el combo! Oh, wait, and then Vamos, they're vamos, both vamos. burnout. ¡Ahí va! That is 10 points for Endemic. ¡Domina! Apparently he can't close out, but look at ¡Se what Reynolds llevan done now. esa Oh, man. He did say that, basura! though. Having a problem closing out these matches. José Manuel Castro, And that is saludos desde big, Santiago. big, Aquí big estamos news for Endemic gozando. right now. That is big news. Que se han Forcing the Big Bird llevado burnout, the triple Bs, man. You don't want to be in al that pájaro situation. grande. You're Se lo desperate llevan. for a way to close it out because that's Se been his llevan al number pájaro one downfall, grande. like a majority of his matches. Playing as Marisa. If Gozo. he could get into checkmate scenario for the big damage, that's how he gets his Twitter Gozo. highlights, right? He saves all his resources for Samuel. that big chunk of damage. But then what No happens queremos afterwards? que When you gane lose más all nadie que no those sean los resources, dominicanos, right? Samuel. So, and once again, man, I played Y ahora with a little queremos que le Marisa, ganen so a my Angry Bird. understanding is, like, that matchup is pretty Al good. pájaro quillao. Definitely have tools to traverse the neutral, right? Get past all the spikes and the departures and the whole nine. Ahora But queremos still, que le he ganen has al pájaro weapons to keep quillao. you honest. He still Eso es has así. amnesia. His normals are actually pretty good at the spacing that she likes to activate at as well. Yeah. Neutral Traigan jumping is still pájaro pretty chiquito. good A ver, el as pájaro well. So, chiquito, vamos a I mean, traerlo. that is something that was on the table. I mean, obviously, this is what you think about with the home advantage and the away advantage, like knowing a pick like that, because I personally would not have put my Big Tienen Bird como 3 semanas Marisa up perdiendo. Y against que pierda a más. JP, no matter who it is, right? And I'm pretty sure a lot of people share the sentiment that we gonna have. No, la cosa no es fácil, Samuel, pero estamos aquí estamos aquí para gozarnos, que pierdan los otros y que nosotros ganemos. Very, very important situation, right? Señores, Samurai señores, can get this. Would you have okay? Que so se take a look at sepa the roster, right? que Chrissy, aquí CH, nosotros Reynolds, and estamos de Samurai. parte del equipo de That's already locked in nosotros. because they're on the away side. Tranquilamente. Who Ahora would you have viene la rather pelea put Ken Big Bird contra up Ken o against, Ken contra Luke. right? Instead of Reynolds, would you have done Chrissy CH or Samurai? Samurai. You know what's Either or. funny? I think I would love to see Samurai. Big Bird in the Ponte la longer set, corona, like, Samurai. in terms of like the adaptation process that he goes through, I think he's much better in the longer set. As he mentioned in one of his interviews, so him being in a 3 out of 5 spot, I feel like would have been way more beneficial. And he needs it, to be honest with you, because that morale booster is gonna need to kick in as we get Samurai, into the ponte later la ends of corona, the season. Samurai. We're already almost there, right? So I think it would have been way more beneficial in my opinion. Es el No, I feel momento you, de man, but that's why I Samurai. say either or, I felt like would have been better Llegó than la this, hora de Samurai. Sure. fighting like a Luke, or I mean, obviously Ken is It's there Ken or too. Luke. MENA versus So it's like, BANANAKEN será yeah, épico. you Sí que choose sí. your weapons at this point. I mean, I feel like it's about El what you're mejor more experienced Ken, with, what you feel more Angry comfortable Bird, with. no me importa. That's what we were practicing Tenemos a for. nuestro pupilo I don't Samurai know ahora stuff mismo para que se lo earlier. lleve. Fair. Totally new setup. You've done those combos a million times. It's just you're totally fine. You man. gotta go Sin for cava it. voceando You no es lo gotta go for it. mismo. Doesn't matter what happened before. Saludos You gotta desde go for it. Because at this Quito, point, Ecuador, there is no siempre tie apoyando scenario al right Team now. There's Bandits literally only a como 30 debe de 10 ser, point game, señores. and Reynolds Desde getting Quito, that kill Ecuador, sets this up. That's all. a This is Dután perfect. apoyando al Yeah, Team no doubt. Bandits. Again, one of the only people that have taken a W off of Angry Bird. We talked about it a little bit earlier, right? One of the MVPs, BANANAKEN. He's shown that Angry Bird can bleed. Right? Saca Can pecho, win. Samurai. It's just a matter of who plays better that day. So Ségalo con tu calva. Shade of Samurai comes out. Vamos, in this particular Samurai. matchup. And he's talked about it. He's expressed his Todo opinion before. nuestro He's very apoyo cool, calm, está and, con Samurai. collected type of person. Señores, el But que you no gotta le ha dado imagine like, he's feeling the frustrations. y el He's que gotta no be se feeling ha some of the suscrito, frustrations of not being able to net these que points. sé que aquí hay muchos que no se han I suscrito. mean, that's absolutely Somos right, but 102 talk about what gente happened y in that la last mitad episode. del like de gente. He actually got Eso those no 10 puede points. ser, eso es He mentira. said himself, like, this stuff don't write itself. You know, Eso like, es mentira. you either step up to the El plate or you just chacal get de los washed juegos. away in the Saludos tide, desde right? Chile, And I'll tell you bro. right now, Saludos, Samurai's a fighting chacal. type. He's not finna go Señores, quiet, dar like but y a Angry suscribirse. Bird is 100% the fighting Like type. y But we're about suscribirse. to get into it. Que Samurai lo va a hacer. Samurai contra Angry Bird. Vamos a ver, Samurai. Bien, Samurai. Like Jeremy said, let's go. This is one of those things where we talked about, you know, Angry Bird is facing up against Mire, Meta literally the charlatán. week prior. What Aquí type van a of ver mi look bella y will hermoso Samurai rostro. give towards Angry Bird? ¿Cuántas To kinda veces cool him se off, le right? ha We're dicho talking about one of the most que este informed contenido no es de players that have nosotros? played this matchup against another one of the best in the Yes. world. What Vamos kind allá. of a different look can you deliver? Bien, consigue. Punish counter. Here, Reynolds No le kind of gusta. bumping Uy, up perfect Mikey parry, right here, gets the excelente. perfect punish, Recuerden que el and this is combo, el actually gonna scaling be es exactly what menor. you want. Carry to Ahora the en la corner, esquina. wakes up, tries to hit a Uy, back consigue perfect parry de nuevo, burst. Samurai. Samurai. Cockadoo, is that Lo you? está viendo todo. Bárbaro, Samurai. Okay, Mikey. Buen TP.
Samurai. ¡Vamos, Samurai! Sharp as ever. Getting the low confirmed. Yeah, we can spend all that cash. We llevó can la spend all that primera. cash. Level 1. There we We go. already know. ¡Oso! First game, Start, start. first round, Keep it up, excuses one to round. Samurai. Oh. Yo, back-to-back perfect Like carries. I said, No me Samurai importa will que una definitely que laugh dame and un be like, oh, round. I got a little extra. Pero me I voy a got- gozar. All I need is a little Ven bit acá. more, right? And I feel like Ven Samurai acá, always buen been that teclado kind of de player Samurai. right there at the Lo line, está right? viendo So that's why todo, I said you can señores. sneak up on him. Todo lo está He's already viendo. looking for ways that Ven everybody's acá trying to steal con this esa thing, patada ahí skip que control with the Dragon en Ball punish fight. que That's te gonna be queremos the dar. primary, war crime Excelente. that Ken's Aquí gonna be using. el Puxi Nice. consigue el robo el primer But papi. that's too heavy, too No lo much on the puede startup to capitalizar, get a punish on that drive pero up bien there. por Samurai. There was an attempt, right? Muy Oh, buen love DP that. en brillo de Samurai. ¡Oh! This ¡Me is what perdí I'm de talking nuevo! about. Perfect. This is ¡Pero what I'm Dios talking about. mío, Yeah. señores! He's ¿Qué looking está for viendo? ways that Angry Bird is going to be skipping neutral, and he's absolutely ready for it. Bárbaro Samurai That's consigue el fair. throw. I'm Pues glad el he didn't problema parry. That con would've quien en been a la punch esquina. counter. Okay, back Sigue to nuevamente the- el throw. back to the middle screen, and now you see Angry Uy, Bird starting to put 3 his trayones influence on hasta him. ahora. Ven Samurai acá. doesn't finish it. Samurai en la doesn't take esquina. the Es bait, malo opens eso. himself up to Vendrá the el level low 3. forward confirm, Posiblemente. takes the uppercut, No, level no se 3 fue a is level there, 3. but you got another round. Sí, Venga, guarda. por Ven la ahora en la back esquina, row, so ven. important. Ahora los dos tenemos level 3. Fierce fighting at range. I Back see distance, en very Burnout. good back Ahora row. Ken. Drive impact, I get it. El drive He's impact. out of the corner. Now, what is Angry Estamos en la Bird gonna esquina. close out the round? Vamos He's just a ver one si lo touch, abrimos. it'll be a massive Está en amount of Burnout. damage. Ken. It's ¡Ay, dead. consigue la barra! You're ¡Se lo dead. llevó! You're ¡Se lo You're llevó! dead. You're absolutely dead. There we go. ¡Ah! He just hit. One game ¡Samurai! Is that Bueno, lo actually malo es que esto es primero a... Same shit, bro. Lo malo es que esto es primero a 3, One round pero at a time. tenemos la primera. Tenemos la primera. One round at a time. Bebe, que se brebaje. Que Yep, si es que se exactly. brebaje, pero no Yep. importa. ¡Saque! ¡Saque! Just watch out for those drivers. Just throw them the crouch drop. Saque. He's gonna go for baits on that. Harry's just showing Yeah, some shit on the Saque. perfect berries, bro. He might Vamos, start throwing, just Samurai. be aware of that, but you know, just keep doing what you're doing, bro. Vamos, Samurai. So important. 2 games Samurai away. ahora en la pelea número Angry 2. Bird, that is no space to Angry Bird, though. I tell you what. I tell you what. Consigue el Do you Hadouken. attempt to drive rush again against Angry Samurai? Bird. Do you really test his reaction, Steve, at this point? Claro que el chino Bonan juega hoy, lo más seguro, posiblemente. But I would say, like, never let someone completely Uy, ruin the option. you see y now, ahora he's es con using patada the normals. He's pequeña getting y el into that combo medium del right. space, and now Uy, he's qué trying to buen test back throw Samurai if he consigue has ahora the foots. Samurai. Y te pone a ti ahora en la esquina, adivina, ven. Vamos para la esquina, ven. Vamos, métete para la Fireball esquina, chance, métete a lot para la more esquina. active with the fireball Vamos, activity. ambos están In the por play aquí. out of the Uy, corner. Again, yes, he's using the fireballs as the primary tool to vamos a egg ver si Samurai on. Samurai logra Can't abrirlo. get a reaction out of him, put him in this bad situation. Uy, lo What a abre. stagger. Plays the string, gets the side switch, Ahora and the es damage. Here comes Samurai Angry quien está Bird. en la esquina. Uy, lo abre Samurai. Consigue buen daño. Uy. Muy buena Samurai. ¡Ay! Consigue de nuevo. Coming in from Mikey as well, Samurai finding the opening, but no, yeah, you're seeing a lot Inventando- of these drivers Ay, coming lo a lot agarró, more se lo llevó. actively. OD Se lo Tatsu llevó ahí. immediately afterwards to seal the deal. Harvey, déjate de estar hablando vaina ahí. Sharp No se van a llevar I a like the Samurai. pace that this game is Está moving. loco, Samurai, la estrella de este Just juego. barely Pues saca out el of combo ahí range, tranquilo en good punish counter. Tries to sneak a throw in there. Ay, sí, consigue de nuevo el punish counter. Samurai, Y eso once duele again, we're going to bastante. the corner. Duele bastante. Wow, pero bombea. Oh, that could have been big. Angry Bird está Perfect muy parry. pacífico. Ese Ken de Angry Bird está muy pacífico. Angry Bird tienes que bombearte más. The attempt at the parry Consigue for el the back Dragon throw Ball, we get it. ahora en la esquina. Se sale bien Angry Bird. Samurai. There is a punish counter there, and that was a medium kick punish counter. That was beautifully level 3. executed. Presión al level 3. Not No. quite. Way too early, I think. ¿Qué es lo que está pensando Angry Bird? Qué Oh, raro. but you might not even get Ven a chance to acá. spend it. Nosotros sí la vamos a tirar level You gotta 3. do it right. Level 3 ahí mismo. Tú estás loco, Te matamos y estamos vivos para esta. Oh, but he's still alive, no. No, si no te matamos ahora. No te preocupes. Te matamos ahora. Te matamos ahora con el Classic 3. jab. Take the gate. Vamos. In case the low medium kick was coming out, Samurai with the Vamos. full intention of making that trade. Estamos. Man said, you're not 8-6. leaving here alive. 2-man enter. 1-man Uy. leave. Try. Uy. Uy, Wow, de beautiful. una vez Level level 3 3 early. I lo cobra love de una this vez. decision from Que Angry Bird. debe de ser así. Stagger heavy punch into Debe the ser level. Yo, look at the damage. Debe de ser así. My gosh.
Uy, en la Oh, that's esquina. even more throw. damage. Punish countering the peligro. parry, and that was a Uy, meaty Spears. Call an ambulance. All right, maybe. Call an For ambulance. those reasons, I wake Tranquilo, up, it's fine, Samurai. dude. Just make adjustments. Samurai, Slight tranquilo. adjustments. Samurai. That's it. You're winning. neutral. Yeah, neutral, Tranquilo, you're fine. Samurai. My man Randall looked like an Tranquilo, NFL Samurai, coach back eso there es covering his mouth with a clipboard. You see? Samurai es tuyo. Adjustments like I did with it. Aparte de los señores, por el amor de Dios, den like. Next round. Hay más gente que like y esto es gratis. And like you said, you pointed out how he's starting to use that fireball as his main kind of neutral Vamos allá. to get a reaction out of Samurai. And it's definitely working out. Dice Light Celebrity, no veo una más al Samurai. Está bien, vamos a ver si es cierto. Ay, sí, ahí. Light Reversal. Que no sé. Ahora que tú dices el Light Reversal, ahora que está en la esquina. Excelente brinco para atrás de Angry Bird lo abre. Is what's priority for Daño Angry Bird. The damage as horripilantemente well. feo. Watch out for this throw. Es Ken. Oh, and he knew El it. trade. He's at the perfect range for the route. Consigue Got el the throw conversion ahora. of it. Level 1. Oh, no, and now he's got a read on Samurai. Big damage there, still has 2 bars to Vamos close allá. out. Samurai Vamos allá, wasted Samurai. one, just thinking that Esto es he was primero gonna a press tres. on wake up, didn't get what he wanted. Ven Samurai acá, consigue el in trouble throw. right now, on the ropes. Uy, Samurai, déjate atrás ya. Ven acá, sí, consigue daño feo, señores. El daño es horrible. Estamos en la esquina, consigue de nuevo, lo abre. ¡Ay, sí! ¡Excelente! Se empató esto, señores. Se empató esto. Uy, bárbaro, What a Samurai. gamble from Angry Bird. Debiste de saber que ese abusador. ¡Ay! Ese level 1 ahí. Now that time he He's not did frustrated. ¡Oh! Samurai Se with empató the esto, proper señores. read, Igual. and he made him 1 a waste 1, one of un his round y un pieces. round. Sir. I imagine that had to 1 a be a 1, back un throw round y un coming in round. from Angry Lo Bird. único I saw malo a que little bit of Angry tiene animation. level Might have 3. been the Dragon Que Blast si lo coming in pellica high. de Also, una vez. mix in between ¡Ay, Dragon sí! Blast. Buen salto de Samurai. Again from Consigue Samurai. excelente Like, daño. you see him trying to mix in those Excelente dragon daño. lashes like you're pointing out, and now he's coming Bárbaro, back to the game bárbaro, that Samurai was Angry prepared to deal with. No anti-air. Anti-air. ¡Oh, Wait, Dios! so this is drive impact. Everything's okay. Get the uppercut. No metió el level Now 3. they're forcing the mix. Wait, blocking the overhead. It was immediately Samurai's turn, Consigue but el still throw. Angry Bird applying this pressure once again in the Consigue corner. el throw de Can't nuevo. let him leave. Another throw. Give him another Consigue one. el What's going to be the answer for Samurai? He tried to move. It was a counter hit, I believe. Are you dead? Dead. He's dead. That's gonna be that. That's 2-1. 2-1. Bárbaro, Ken. It is Otro on boludo the que Nah, but it's better than the other counter otro card boludo tiers que where hay. someone is not stable this tournament. It's up to you. Also, that No ha that terminado range esto, playing at, Samurai. that's a little bit further than Samurai, you toda la start esperanza. throwing sandblasts in those range too. Fourth quarter. Toda la esperanza Five to the está en goal ti. line. To skip neutral, so Vamos Like, a basically what I'm saying quitarle is estos control when 20 he's puntos going in on you. Don't let him feel a he do ese it equipo de how he tramposos. wants to go in. Just make him go in. Equipo que no juega legal. Like, make him impatient is what I'm saying. You got sandblasts Ese to do equipo that. no juega You got legal. the funds to do that. Other than that, the mid or the close range neutral, you're perfect. You're perfect in those. You're good. All right, one round, man. Tranquilo, One round at a Samurai. time. Level 1 damage. close set. Yep. Bonifacio, que si aquí faltan Man, like, the todos los breakdowns like del are mundo like, faltan yeah, aquí. Wow. The time is We got down. it. Bro, I got this. Like, that was sick. Señores, That vamos a dar was like, sick. ya que están esta love gente that. And then pensando I'm con looking quién at van a Randall jugar. talk to Samurai with his eyes Oh, closed. man. Oh, that was tight. It's a movie. It's a movie out here, baby. Samurai, Who's magic? Here we go. tú Let's estás see. bien. Can Angry Bird close it out for Team Nasser, or will Samurai ¿Por have qué no something juegan else to legal? say? Either way, one of these Son unos teams walking away tramposos with que 30 juegan points. legal. Uh-oh. Dash rush throw. The game begins. No parry this time. It was No so tengo ninguna successful prueba, in those pero no first tengo couple duda. games. And now Angry Bird seems to have a Juegan con control amañado. Nice Oh, Ay, buen DP ahí. uppercut. Perfect. Vamos. Eso, el trade. Use Ay, the trade so it's excelente not salto really de, Angry, de a trade Samurai, position. pero no Angry consigue. Bird's back to the wall. Bárbaro. Perfect parry on the fireball. Bárbaro. Ahí sí, ahí Or sí. the backdash away from the throw. He Ahí knew sí. the backdash or the back throw was potentially. ¡Ven acá! Sí, Speaking el daño of, bueno. pick up here. El daño es muy bueno. Big damage right there on the table. Wake up. Me engañaste de nuevo, se fue What ahí. he wanted, but it actually gave Samurai what he Vamos, needed. Samurai. Puts a round on the board. Damn. Vamos, que es All I know tuyo. is this guy Like can that? play. Yeah, his whiff punishes have been so on point. And Samurai llevando where ahora. he really needs Sigue them. el So throw. I want to see that
stay consistent. I want to see Uy, the attempt consigue at the el perfect back parries as well, throw, but quita again, más. Angry Bird 2 Lo steps lleva ahead, hasta, getting the back lo tiene throw. en la esquina ya. Using that Wild Ay. Ooh. to Ooh. close the distance fast. Ay, qué Samurai buen was DP told en brillo. he spins the Pero rest ahora of está his drive exhausto. bars. Nice. But be careful, no fireballs, because I'm telling you, Samurai will Ay, react sí. against the It's Oh! fine. I know you had it. It's fine. It's fine. Level It's 3. fine. But look, right now, No, he has to quiere be matar. proper. Ay, level This 3. level Fine. three, That's gonna be hella damage. En He was vaina. taking it on purpose. He was getting hit in the face on purpose. The Rocky CA. Balboa technique is wanna what do? that was. CA. You gotta deal with you. Look at the amount of llena la damage he's barra. got. The life lead, and he gets his drive gauge back. Bárbaro, Oh, pero no. bárbaro, Oh, Angry what a Birds. check. Damn! Bárbaro, Angry Birds. Diámbrele, Angry Birds. No. Diámbrele, Angry way. Birds. That's a funny way to die. That is crazy. Wow, Samurai lo hizo perfecto. Vamos, 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 que se la vamos a quitar. Vamos, que se la vamos a quitar. Vean, te va a comer tú ese level 3 ahí. Not gonna work this time. He needs to commit it a little bit Te va a earlier. comer ese level 3. Or throw. En el throw. Step forward. Ven acá. Ah, you can't. You can't. Not that way. My man said, pay attention. All right. You've been in He this. said, burnout, this is not the end of the road, but Samurai is on the ropes. Do what you gotta do. Samurai. Word? Well, he's in burnout anyway, so that's fine. Not fine for Samurai. Angry Bird taking it convincingly towards the end of the set, but it was Dice pretty el tooth and dicho. nail before that round had started, so Se big ups to salvaba Samurai. de We're ese que starting to see daba that lo. progress. Valiant effort, valiant effort. No and they hay definitely forma. gave him a run right there. I mean, just the fact that Samurai had that No much hay forma. in the tank to just wait on. I mean, obviously the adjustments didn't work out, Yeah. but he was right there at the gates, bro. He Respeten los definitely had the rangos. opportunities a couple times to make things count, but you can see that more compact play from Angry Bird really starting to it with the long game, you No know? You know what's kind of Una crazy too? We've seen the dynamic between both teams. I know they're enemies on the battlefield, but there's certain moments Wow. too from like last season where Angry Bird actually got to talk to Wow. other players to kind of like boost them up and make sure they play their best as well. You saw a little bit of that from Angry Bird even towards the end Bien, against Samurai. We got the Samurai little lo hizo chit chat between the two. So perfecto. that's really, really cool. Really, really big class act coming in from the champs. At Señores, least the first Samurai place, lo hizo leaders perfecto right y now. ese hijo de su But madre going no into it, hizo man, nada. Angry Bird, he's Dos looking still veces. so sharp. Dos They're looking sharp. And veces. on top of that, Ahí they were se le talking quedó about, para que haga Josh algo. talking about the No democracy hizo during nada. this interview, and I do like their lineup this time around. A lot of times, we say this every year, certain teams, their lineup is always something that you could possibly put Qué anybody in verdugo there, es right? Angry Bird. But in this instance, having like a plan going forward is probably what you want, and their plan is Bien. to at least get 3 digits. They got another 10 points added to that, but the winner here is going to be Nasser. Angry No Bird se takes zafa de it. I wanna trayones. see who No, we're gonna get no, for this no, interview, no, So no. we're going to send it to the stage with Hollywood Rob TV. Sí, claro, está este niño. The first team to reach the 200-point threshold. Está este muchacho. ¿Cómo que se llama? Se me va el bendito nombre del tipo. Se me va el nombre del Chun-Li. Ya se le dio a la Chun-Li, así que tranquilo. Ballmaster se llama esa Chun-Li. Ballmaster. Se le puede dar a esa Chun-Li. No, Ballmaster Celebrity. Guay. Es francés. Wow, señores. Deja oír la entrevista. It's because I was just practicing with Dual Kevin now, and I felt confident in the matchup. So Punk was like, "You're warmed up for the matchup, so you can go." I'm like, "Okay." Okay, and right there, my man's Big Bird. We talked earlier in the episode. Big Bird went down to Randall in that spot, so it makes you wonder, man. It's right now, Big Bird isn't all the way like, you know, his normal self. Of course, one of the best players in the world, but he did drop his last 4 straight. I hate to bring it up to my mans, but I wouldn't be a good host otherwise. What do you think of Big Bird's struggle so far, and might we see a swap with Nephew soon? It be like that sometimes. It do be like that sometimes. You heard it from the Evo champ himself. Team Nasser officially with 200 points, and they are trying to secure their spot in the grand finals of Street Fighter League.
Team Nash, congrats on another W. And you specifically, good talking to you, Angry Bird. My G. Parece que ya están bueno, obligatoriamente tienen que estar en la final. Que me cae mal ese Punk. Punk le cae mal a todo el mundo, mijo. A todo el mundo le cae mal Punk. En esa fila hay mucha gente. Qué terrible, señores. Vamos a ver si nos dan la pelea ahora. Y aparte dando la pelea ahora, hay 80 likes, somos 124 gente. Esto tiene que ser una broma. Esto tiene que ser una broma, señores. Los likes son gratis. El like está ahí mismo, debajo de la pantalla. Ahí mismo está el like. Dele a like y suscríbase si no lo ha hecho. Mañana vamos a tener un en vivo transmitiendo los Game Awards. Yo creo que Pum no vino a este Blink porque él como que le tiene algo a MENA. No. Los que no vinieron fueron los Angry Birds porque él tiene algo a MENA. Miren a Gary Porter que dice, señores, den like, que Gary le mete el hype. ¿Por qué Cava grita tanto? Cava grita tanto. La gran verdad, señores, ¿por qué Cava grita tanto? Es que Cava tiene dos factores que lo hacen gritar tanto. Factor 1, Cava es dominicano y se quiere hacer sentir. O sea, él, al igual que si yo estuviera ahí, estuviera haciendo prácticamente lo mismo que hace Cava. Y lo otro es, y es muy importante, que es su mejor amigo. Dice Johnny Bello, Gary, te voy a regalar parte del micrófono. Aunque ustedes no lo crean, señor, yo estoy voceando aquí. Sí, yo estoy literalmente, yo ahora mismo hablo con ustedes y yo estoy voceando porque mi micrófono no es tan bueno. Lo que sí es que este micrófono, yo estoy esperando que me lo regale o Cava, MENA o el Team Bandix. Es la gran verdad. Porque el micrófono que quiero es el Shure de $200. Ahora, si ellos entienden que me pueden regalar uno más caro, pues, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir que no? No, esas no son las razones, Memphis, de Retro Space. Esas no son las razones. Las razones es dominicano y MENA es su amigo. MENA es su amigo y su compañero. Si no lo sabían, se tratan de mejores amigos. Chanchi, se te ama también a ti, Chanchi. Chanchi, abrazo allá en la Utananza, Chanchi. Ay, Boy Gamer, activo mañana con lo de Game Award. Boy Gamer me dice si quieres entrar. Oíste, si quieres entrar, me avisa. Prepárate, por si tú quieres entrar, tienes la entrada. Boy Gamer, porque mañana será un día de gozo. El gozo que vamos a tener mañana no va a ser pequeño. Dice Ramafux Infinite que Cava tiene que bajarle un poco. Un poquito. Pero yo lo entiendo, señores. Hay que entender a Cava. Ah, no, papá, pues entonces, no, pues tírame. Tú tienes mi número, tírame a mi celular
para yo pasarte el link de una vez y cuadrar antes de, para que no tengas que entrar después que empecemos. 829-913-6940. Tírame ahí, Boy Gamer. Vamos, para que estés conmigo tirándole sal a todo lo que tiene que ver Nintendo, especialmente a Zelda, que no gane un solo premio. Cat que va a la final del Capcom Cup, si lo dejan pasar, sí, por el momento no. Dice Haruhiro RD, Cava que se tranquilice. No le vamos a bajar. Yo soy fan del NES y el Super me gusta mucho, pero no me gusta lo que Nintendo hace ahora. Ser dominicano es y mejor amigo es hacer eso. ¿Qué error de dominicanidad tienes, Gary? No, Memphis. Es que nuestra sangre es así. Bananaken. Omar Vera, Gary sufre. ¿Tú me ves sufriendo, man? ¿Me ves sufriendo? En donde hoy Bananaken, ese que está ahí, el mejor JP de América, estará contra nuestro campeón MENA RD. Dice el doctor Rafael Ruiz Gómez. Nosotros apoyamos a Bandy, pero Cava le hace daño, le quita concentración a su equipo. Doctor, respeto su opinión, mas no la comparto. ¿Qué palabra más linda es? Y Johnny Bello dice, yo del Sega Genesis. Johnny, pero tenemos las de Subata y vendemos cosas de Sega Genesis. Date atento. Dice Orlando Abreu, yo lo que sé es que voy a beber cerveza con el compadre Bonifacio mañana. ¿Apostaste en contra que va a perder Zelda? Vas a beber mañana. Si lo hiciste, vas a beber. Nintendo muy favorable están en buscarse. Se salvaron los GOTY que GTA el 2025. Es cierto. Bananaken, hijo de Mena. Gary, tenemos que tener disciplina. No, yo no. Tenemos que gozarnos. Esto es un asunto para gozar. En tus sueños Zelda va a ser GOTY. Y esa discusión terminará mañana. Los celdasexuales llorarán mañana. Todos los celdasexuales llorarán mañana. Cabe está flojo, es duro, pero está flojo. No, eso es mentira. D-Master. Cayó mi celular. Momento. D-Master decía, pero que yo sepa, Mena le da hasta besito a Bananaken cada vez que se enfrentan. Bueno, me encantaría. No, yo estoy aquí para eso, señores. Yo estoy aquí para eso. Dios mío, estamos casi pidiendo una silla también a Bandix. Estamos casi pidiendo la silla a Bandix. ¿Ustedes no se dan cuenta que voy bajando? ¿Bananaken va a jugar a primera mano? Bananaken va a jugar a primera mano. Oh, Bananaken. Oh, Bananaken. Los Nintenfermes. Oh, Bananaken.
Ay, Bananaken. Ay, Bananaken. Ay, Bananaken. Vamos arriba, el toro está en la casa. Amor para el toro. Vamos a verlo ahí a los dos. Vamos a verlo, a los dos protagonistas en vivo. Ay, chichili. Ay, chichililili. Ay, chichililili. Ah, está en bucle. Vamos a quitarlo de ahí. Señores, entrevista a Xiao Hai, a.k.a. el Chino Bonao. Bueno, en lo que están en entrevista, señores, vamos a ir leyéndolo a ustedes. Falta poco para los 100 likes. Vamos, Bandix. Señores, vamos a dar like, por el amor de Dios. Si somos 112 gente, deberían de haber 112 likes. ¿Cuántos likes hay? ¿Cuántos likes hay? 81, 91. Vamos a ver si llegamos. Reporten, señores, cada vez que les salga un anuncio. Pues cada vez que YouTube me dice, en este momento puedes tirar un anuncio, y una vez, ¡king! Le tiro ahí. ¡King! Tengan su anuncio ahí. ¡King! Es buscando cuarto que estamos. Gaby, usted está mal. Eso que Cava hace, Cava es un recotado de MENA. Ningún problema, son amigos. ¿Quién va a pelear ahora? Bandix versus Dominicana versus Puerto Rico. La real razón por la que MENA ha dicho que se carga de la bulla, pues se hizo en los clubes. Él vive en la bulla. Sí, hombre, lo de Cava se está bien. ¿Cuál es el problema? Gozarse. Yo me gozaría igual. Hay un Gail mejor que Cava. Tiene que ponerse la pila. No creo. Creo que Cava es mejor Gail que Knuckle Du. En mi opinión. Tengo que ver. RD tiene más nivel que Puerto Rico en Street Fighter 6. Pero Bananaken es top de Puerto Rico. Dice Milbert Disla. Pero cuánto mal vivir por acá. Dejen ser a Cava. De lo contrario, dejen que los organizadores sean quien manejen su forma de expresarse. Y si no lo han hecho, es porque no le afecta. Gracias, Milbert Disla. Totalmente. Señores, Cava le da vida al caco. Lo más seguro, la Street Fighter League dicen, cuidado si dejan a Cava. No, que se quede todo el mundo menos Cava. Porque eso es producción. Tú no puedes, es producción. Tú estás haciendo algo y de repente aparece un tigre que te da, que te da chispa. Tú dices, no, espérate, este es el pana. Así que lo siento. ¡Ey! Tiámplele, qué engaño, señores. MENA va a ser la última mano. MENA va a ser la última mano, MENA y Bananaken. Would you make that gamble happen in a Con los cortes me hicieron pensar que MENA y él iban a ser la primera mano. Es una estupidez. MENA contra Bananaken, la última mano. ¿Me mandaste algo por el... ¿Me lo mandaste ahora o me lo mandaste luego? Hay Like the fang of old Cava. five, so a lot of people are really trying to get that Cava character into tiene the un- lineup. But Cava we're gonna tiene get un- into it. Guile versus DJ, Kava versus Mona. Let's go. baby. Vamos allá. Buen salto de Cava, pero no consigue Committed to capitalizar. fireball. You Es have to fake Cava out. We're gonna contra test to Mono see VR. what the Mono opening gap VR is gonna be. se Speaking of, cubre muy bien, pero big Cava throw coming consigue el in. throw.
en la esquina He prácticamente. shot Wow, set off the off edge. guard, wasn't able to Y get consigue Wow. el throw. anti-air. Now Mono playing with the Cava speed, lee gets el clipped drive by the lock, flash consigue kick. la flash kick en brillo. Also, Por la patada that y jump lee. in is very Mono tratando de strong in abrirlo, this buen matchup. throw de Mono. Changes the Cava trajectory so consigue. much, but the flash La kick Gile, still. No, nada ay, de se eso, volvió. Coge el Cava ahí throw, con el coge el tarjetón. throw So sin I'm que gonna tell you right now, Kaba closing the distance, and he's got a life lead. No hay necesidad de no coger el throw. A menos que sea. Ven acá, Overhead consiguió ahí el combo, we're gonna overhead, spin se the lo rest lleva of de the una vez. drive. Kaba gets that first round. Would you believe me if I told you the amount of damage that Kaba took was only from like a sequence and a half? That's a lot of damage from DJ. I thought it would be a little bit more, but Convertan los Kaba anticabas still being able to aquí. close out round Vamos, number one. Caba. Pretty important too. Now he's looking to Cava consigue el perfect perfect parry parry. and force Kaba. Yes, destroy the drive gauge. Take away one of his Consigue ahí biggest un threats, the ahí. drive rush. Nice. Well, not a Buen tool perfect parry. on. Y Mono nada, lleva a para Cava Dash up esquina. instantly, puts himself in Consigue el burnout for throw. the forward Mono throw position. ahora en burnout. Cava ahora capitaliza eso Jump muy in, bien. puts himself back in the corner. Though. Uy, de Kaba nuevo drive rush, cae gets the Mono. overhead, didn't finish the combo, En. and now they're fighting back in the middle of the screen. El overhead de Cava. Cava consigue el throw. Y Cava. Oh, it's time to drop. Uy, Oh, se lleva but esta this is mano gonna be more fácil, than señores. enough. Lo van a montar, como dice DJ on Six, That is Let's en go, el let's go. avioncito. hold this boom, Cava hold se these lleva la boots. Kicking him out of the primera. country. Paz, What's the game plan here if you're Mono? paz. Vamos ya, Cava. It seemed like once Kaba got started, it was almost impossible to Man. stop Y him. ahí ahora en la pelea I'd de like him kind of Fiverr, considering the Cava llevando fireball la approach, mejor or at least trying to parte. contest against it, but man, Kaba has just been 2 steps ahead. Sigue regardless ahí, of la this. subo aquí 2 veces. Aquí está Cheo llamando. A ver, ¿qué dice Cheo? Buenas noches a todos. Que le bajes el volumen, a la transmisión. Bien, 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 bien. Gracias, hermano. Ok. Okay, I like that check a little better right there. Disculpen, señores, Dios mío. Suele dar. Checked out coming from Gal, Eso not él gonna le work da out. Life lead once y again no in está favor of viendo Kaba. su y no And está you viendo know he's sus down mensajes. backing like crazy right now. Las dos cosas. Looking for a potential jump, eats the Bueno, OD pues boom, Cava perfect boom on top lleva of it. la Fireball mejor. battle still Uy, alive and strong. buena Street Fighter de 6. That's so buena ahí cool, de man. I'm Mono. loving the different options that Mono's, Tratando Mono ahí showing. ahora de That's querer really venir cool. con algo ahí aguajeando. Really cool looking. Pero Mono, estate tranquilo. See that too often. I was Ay, about to say, No sabe very qué hacer unique, cuando very está unique. atrás, está tirando las cosas al Perfect garete. parry this esto time se around that está, air slasher. el tiempo Just se está completely agotando. getting rid of that Sonic Blade Están power. dos de los mejores soneros del Tira juego. DX también, ahí está muy bien. Great for Ahora Mono lleva la 16 seconds delantera. left. The fireball Mono fight is for tratando real. ahora. Échate para atrás. Deja que él venga así, charro. Le Nada, están desde ahí atrás. coachando de que deje que Cava venga. A ver si Cava puede de alguna manera. ¡Ay, consigue! ¡Uy! ¡Uy, consigue Cava! Maestra. Oh man, did you see the DJ Veteranía. timeout post? Veteranía. I always forget that like whoever wins in the time over. Sé que no. do ¡Ay! perfect animation pose. Buena reacción de parte del Mono PR Llegado a la esquina. y consigue un excelente daño y lo Drive gauge back, maximiza ahora con el level so 3. much of a dominant position with Le the va a damage quitar that comes out of más it. de la mitad. Por mucho más de la mitad. Setting up for a fireball Le move, quitó and como un knows he's 60% de play. Clip, Y con counter ese hit. combito también. Ay, señores, va a ser perfecto. Va a ser perfecto. Yo, That is machine sick. gun upper with the perfect JP, combo número 2. finish. Consiguió el perfecto. You know, I find it really Muy tricky bien. to drive rush forward. into Ahora the Cava atrás y espera el con chance. ese press the level fierce 3. too early, you get the target. Vamos a ver. Puede que les Cava mande puede defensa. Not capitalizar. a tight link, but it's a very inconvenient one, I think. Ahí está. Uy, buena. Llévalo De para la esquina, nuevo. mantiene una barra. Muy buena reacción. Con el drag impact y consigue un excelente daño. Cava ahora le devuelve, consigue el throw. Ambos Recupera, empates en recupera. vital. Vete. Le dicen que se vaya. Quiso avanzar. El soneo de uy, con la soga aquí, Y ya consigue casi el daño. tiene el trago. Juégala atrás, Mono. Estate quieto. Tienes todo el juego.
Oh, what was that? There was an attempt at a falló flash kick. la Most gilet. definitely an attempt at a flash Vamos a ver kick si from Cava lo abre y consigue el level 3, aunque si Mono también lo abre, va a tener el level 3 activo ya. Cava consigue daño ahí. Some of these free Sonic crosses, man. He's Cava trying to ahora put a mismo está fireball through llevando the middle. Tres, acuérdate. la pelea. It's free damage. De atrás. Ahí está. Cava But I mean, podrá like, engañar, yeah, bueno, lo when Sonic engaña. Cross comes, he's just trying to Cava shoot podrá the shot engañarlo blocker, con el he's level carrying 1. it. You had a medium Uf, slash earlier. Coferealo. ahí Cava a punto de llevarse la pelea. No whip punish again. Consigue. He's not ready Cava for se it. lleva la Mono pelea. hasn't been able to play his Mono game. lamentablemente no está en And I've said this el before, but it's been a couple of times. no está we've seen these situations that if en la mejor capitalized forma at one time, para el juego. could spell a whole different outlook for some of these matches. Didn't Uy. work out. Kaba takes Ah, it. yo estoy a la, over a la- a la- a la Mono. And of course, repetición, we have señores. Entonces yo dije, Eduardo uy, buen salto. coming up. PR Señores, eso se Balrog fue, representing Red Rooster Team. Damn. He had 2 two a chances, 0. too. He had two Los primeros big 10 heavy normals puntos that para had el whipped in equipo front of his face, but it's Bandits. kind of tough, right? Like, what normal are you supposed Como to debe de ser. capitalize on that? Fierce can be a little funky depending El on chat where está it hits, frisado, me imagino. in terms of like how far it hits. El chat se If you miss frizó that por cancel la window, llamada. you're just gonna hit with like a step Hay fierce. cucho mil vainas ahí. Maybe close enough for something, but it's still kind of iffy, right? I totally get Mono's attempt at the Miren second todos esos standing heavy mensajes punch, ahí. just a little bit too late. But yeah, Ahí overall, están los mensajes the ñango. fireball war, he was not ready for it. To be Ñango están los to be very mensajes. straight up about it, be very blatant about it. He just wasn't ready for the fireball war coming from Kava. One of the guys in the interview that was Llegó Shao Zero Hai, looking to Fénix, take que es out some miembro of de that damage aquí. that he, incurred Alguien by dijo Punk, algo de mí both por verbally ahí. and in-game against Pero the estaban next frisados los victim. mensajes, It so señor. happens that it's going to be PR Rock stepping up to the plate. And I Llegó don't el think Chino he's the Bonao. type to really take that kind of that kind of attitude, really. Both veterans in their own right. PR Rock also, Tenemos for those that don't know, a Xiao Kai, Uh-huh. by the way. de la prestigiosa Multiple Yuri times. contra Yuri. I've seen it with my No, own ¿cómo va a ser? ¿Qué Eduardo, iban a...? definitely an Xiao Hai está established peleando con legend pila de in the gente. world of A ver a Street quién Fighter. trae. In multiple games, too. recordamos que Xiao Hai top 8 finalists in multiple games. Xiao Hai, just the same, directamente though. desde los chinos de Bonao, de A la, respective fighting game legend himself. Definitely a legend in his region, man. It ain't de many la people that don't familia, know about how good Xiao Hai is. as a prestigiosa fighting game familia player. con I can tell you negocio, right now. Picapollo Xiao Hai. El mejor pollo agridulce de todo Bonao. Bonao. ¡Ay! Señores, Señores, se bombea con ese DP. concern from Xiao Hai as he missed the timing of it, the block overhead. PR Rock absolutely ready on defense. Thus far, at least, very early into it, look at the Xiao control. Hai era una eminencia en la King of Fighter y consigue el back throw ahora y consigue. Uy, ese chulito ahí. Vamos a ver Xiao Hai. Xiao Hai es una eminencia ahora mismo en todos los juegos de pelea. Vamos a ver, Xiao Hai ahora llevando la mejor parte. Xiao Hai, el chino de Bonao representando. ¡Uy, qué buena Tatsu! Buen bombeo también de parte de Pialbaldo. Pialbaldo se come su cubeta de agua. Pialbaldo en problema y con ese DP se llevan a Pialbaldo. Team Bandits detrás de la puntuación perfecta consigue el throw en la esquina. Ahora Pialbaldo se sale muy bien. Pialbaldo consigue buen combo. Pialbaldo consigue el throw. Vamos a ver si Xiao Hai puede. Uy, buen daño ahora. Esta mano se la lleva. Se empata esto un round a un round. Vamos a ver qué tal. Tranquilo con la gente de Puerto Rico, Cheo. Déjate de vaina. Bien, consigue buen throw Xiao Hai. Ay, sí, ahora consigue el throw. Me hubiese gustado más un buen combo y conversión al level 3, que posiblemente sea lo que le vayan hacia él. Alex MK Gary, me postulé con YouTube y me salió material reutilizado. ¿Qué hago para la siguiente? ¿Alguien me ayuda? Me postulé con YouTube y me salió material utilizado. No entiendo. No entendí. Se nos fue esa mano. I think you should take more throws, especially mid-screen. Remember, yeah, you need to take more throws. Wow, vamos. He's gonna press button or button. Vamos, shimmy Xiao Hai. something.
Vamos, Xiao Hai. Playing good. It's okay. Xiao Hai. Xiao Hai, tu sangre china. Él es nacido aquí. Pero tu sangre china te reclama como luchador. Buen salto ahí de parte de Pia Alvarado y consigue. ¡Ay, sí! Vamos ahí, vamos a hacer buen daño. Daño feo. Y ahora en la esquina, vamos a trayate. Lo que tú estás. Ven acá, trayate de nuevo. Lo throw. Ahí. ¡Ay, sí! Bárbaro. Buena. Me lo coge tu tipí. Ven, sí. Bárbaro. Muere tranquilo, muere como un hombre. Está loco, Un verdadero OG. Bueno, son dos OG. Un OG de Street Fighter y un OG de King of Fighters. Dos OG diferentes juegos. Ahí sí, consigue muy buen combo. Ahora mismo Xiao Hai ahora mucho más agresivo, presionando bastante. Xiao Hai se sale de la presión. Pia Alvarado. Ahora consigue el throw. Ahora es Pia Alvarado quien está presionando y consigue el dry impact. Consigue buen daño. Presionando bastante bien. El level no consigue conversión. Ahora está en Critical Art. Así que cualquier cosa. ¡Ay, qué buen throw! Bárbaro, qué buena. El chino de Bonao no es los dioses de King of Fighters. Así es, muy buen DP de parte de Pia Alvarado. Pia Alvarado, señores, convirtiéndose en la mejor Yuri, al parecer, de esta competencia. ¡Ay, lo leyó! Lo leyó, señor. Lo leyó y a reacción le metió ese level 3. Buen DP de parte de la Jirai. Consigue buen take. Pia Alvarado. Esto, señores, no ha terminado. Necesitamos ese comeback de parte de Xiao Hai. Necesitamos ese comeback del nuestro. Ven acá. Consigue el throw. Necesitamos ese comeback. Necesitamos el comeback. ¡Ven acá! To his grave if the boy P.O. Ballrock doesn't drop this combo. Xiao Hai. Cara de Xiao Hai, cabrón. Not feeling too great about that. The very slow headset removal. You gotta know. You gotta be feeling this pain. Hasta él mismo dijo, he was definitely in his head about that one. And he had so many great instances too. Dude, he dropped the game-winning combo. Standing heavy punch counter into low forward would have been just fine. And, oh man, I wanted to make a comment about what's happening behind the benches, man. But Xiao Hai. Ay, qué malo es perder, señor. Qué malo es perder. Right now, it's 10 apiece. BANANAKEN can. Qué malo es perder. Possibly make a huge upset right here as he takes on MENA RD in the Viene MENA contra BANANAKEN of Red Rooster versus Bandits. ¿Con quién irá MENA? ¿Vendrá con Luke? ¿Vendrá con Blanca? Vamos allá. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? El capitán. ¿Con quién viene? ¿Con quién viene MENA? ¿Viene con Blanca o viene con Luke? ¿Viene con Blanca o viene con Luke? ¿Qué dice el público? These guys getting set up here. BANANAKEN with the yellow character, no matter what. Blanca, Luke, a yellow outfit. Blanca. Oh, that's why. And Blanca, pick seems to be the first move for Luke, RD. Blanca. Hay más Blanca, hay más Blanca. Definitely has the option to switch it up. Hay más Blanca. Luke se empató. And Bandits puts it all on here versus BANANAKEN and the JP. A very successful Uy, JP consigue de una vez MENA. Abre BANANAKEN con Luke y consigue daño máximo. En la esquina presionando MENA, buscando a ver. Uy, consigue ahí
Uy, no pudo materializar, pero como quiera consigue el throw. MENA ahora en exhausto. Está muy bien. Bueno, ahora en la esquina y en peligro MENA. Ahora en la esquina. Llegó el momento de sufrir y está sufriendo bastante. Señores, y ustedes vieron lo rápido. Ustedes vieron lo rápido. No, pues yo quiero ver en qué tiempo. ¿En qué tiempo mató JP a MENA? Me gustaría saber que calculen el tiempo en el que se le fue todo el vital. Consigue la Enesha. La consigue, pero no capitaliza. MENA para adelante, como el toro que es, consigue ahí, con el Dive Rush, consigue entrar bien. Buen tech throw de MENA, consigue de nuevo el daño. Viene daño feo, level 3 tranquilo. No vamos a inventar con JP. Te vamos a matar, insofacto. Insofacto, te mataremos, insofacto. Let's go, MENA, let's go. No tiene barra nada. Eso que es Shimmy siempre. Insofacto, te vamos a matar. Entonces empató. Entra muy bien. Uy. Ven acá, mijo. Vamos a hacerte daño bueno. ¡Ay! ¿Por qué no hiciste Nesha, mijo? Le leyeron el Drive Rush a MENA y consigue buen daño. Y se va a level 3, así que eso es igual. Lo que no es igual no es ventaja. Level 3 cada vez que se puede. Está en exhausto MENA, en problemas reales con ese hombre. Uy, se fue. Se fue, no. Se fue. La primera es de BANANAKEN. Instant character switch and the Blanca comes out of the play. Oh man. Vamos allá. 5, so him doing this rather early is totally fine. Vamos allá. Remember, MENA RD of old in the previous half of Street Fighter. MENA cambia a Blanca. MENA va a Blanca. Vamos. Su carácter con el que se nota bastante que MENA se divierte con Blanca. Buen salto de MENA. Y consigue el throw. Ay, ven acá, mijo, que estamos esperando. Ven acá, que estamos esperando, señores. ¿Podrá ser perfecto? Sí. Fue perfecto. La primera, ese primer salto quedó excelente. MENA consigue ahí con el barrido a Neisha. Puedo darle throw, ok, también. Palma. Bien, buen perfect parry de MENA. MENA activa el level 2, ya que se estaba quedando. Amnesia. Overhead. He Conectó. still got a combo because of it. Bárbaro. Why is he prepared for this? Level 2. The Boom Squad, caught him dashing up. I I lied. love that. Llegó la bola. Can it? Amnesia de nuevo. Oh. La Impact llega. I actually finds his mark. He's in burnout. Tries to set up the Blanca Chan. Air to air. Didn't get Llegó the el air Blanca ball. Chan. There's the setup. Great block on the Muy overhead. buena, pero de esta no te va a salvar. Can you do the right combo? Y MENA está en exhausto. Oh! No, the drive reversal doesn't get. Oh, that's fine because he was in burnout. No, mistake. otra vez y no pudo. Yeah, that's fine. He's allowed to Level drive 2. reversal. Oh no! Se trata de salir MENA, no lo consigue, el throw lo mata. Bárbaro, qué chinazo tiró ese tipo ahí. El chinazo de los chinazos tiró BANANAKEN. El chinazo de los chinazos tiró. Buen throw ahí de parte de MENA. BANANAKEN lo pokea y consigue. ¿Qué mano le sacó BANANAKEN? Consigue muy buen daño. Con level 1, wow, el daño es grosero. Grosero el daño de parte de BANANAKEN. Y Balan Jones, ¿dónde está? Preguntan.
Oh, I know for sure, but A that was punto English. de yeah, that was buen it. salto de Oh, wait Mena. a minute. Con level 2 viene daño feísimo. Stall, rolling cannon, all No over puedes the hacer place. Tiene daño feo. Plenty of meter to set up for the Blanca-chan set. Muy bien. Okay, he's out of there. Muy Ya no tiene Very, nada. oh, jump back jab. Hey, not too bad if you're Bananaken Bien. on defense. And that was a very early drive rush crouching medium punch. Level 1, no. Eso, It's gonna bien, be too bien. low to the ground to even Bien, try it. estamos vivos. Double departure. Estamos vivos. Not a Pudiéramos 2-8. no estarlo. And you're dead. Está And you're 2 dead. Blocked por the 0. teleport. He blocked the incoming. What happened? Maybe thought a throw was coming. Maybe, I mean, It wasn't counter hit. 2 por 0. Call it, but I do know this. Bananaken, we talked about it. Can he maintain his MVP status? He's only 1 game away. MENA RD. He's in deep trouble right now. ¿Y qué es lo que tienen ahí los muchachos? ¿Y qué es lo que tienen? I mean, and look. Vamos another ya, good campeón. question. If you are the bandits, what happens when you play them in the No playoffs? ha caído en los A mixos de great Blanca, por observation. eso no hay ningún problema. Oh, the punish counter against the Blanca ball. You Vamos allá. know Mena's second La, best la, shot. uy, Oh, wow. consigue. Oh no, the They hit drop. the combo, and that's exactly what I was about to say because he's not committing to some of these things we've earlier Ven seen que him tú estás commit to. exhausto Whether ya, it be mijo. Anti-air Blanca ball, ¿Cómo te ves que tú OD, estás rainbow exhaustito ball, ya? wake Ven up, acá, he buen salto jump de in. Mena. TI. Extra plus, man. No That hay back medium forma, punch while you're in burnout. Vamos a hacerte daño ahora feo. Activity, the damage, the Blanca chat, extended, no? Oh, Ven, he's sí. been- Ven a meterla en Necia, ven. Thus far in this I set. think I felt like almost all of them. Level 1 tranquilo y Almost, tranquilo. almost, to be fair. He Vamos allá. ate one a little bit earlier, but MENA RD, he blocked it, right? But overall, man, in that specific corner, yeah, I think Vamos you're allá. right. Specifically in the corner, almost all of them. Overhead. you're Buen tricky. combo My man ahí de tricking Bananaken. the target strings, and Come now on, he's got bro. Mena Está swinging está in tirando between. guayabazo. Lo Puts está him in the pegando. corner because of this combo. Departure set up. Uy, There Mena he se goes, para the con ese OD DP y rainbow sale. ball block. That's what I've been looking for. And once again, Cuando and tira el Mena doble, is le haces hitting el spike buttons, and siempre. Bananaken is checking him at Tiró every todo y lo turn. pegó todo. Es el momento. Buen salto de Mena. Bananaken with Ven 3 acá, bars to his Bananaken. game. Level Lightning 2. Beast Vamos a hacer daño versus one. feo. We're gonna get these rolling cannons to establish Vamos a what ver, the defensive Bananaken. setup. Mira What tú. is my little friend? Tú te estás cubriendo muy No bien. matter what Vamos corner a it tirarte. is, he's Ven, gonna vamos, bait the vamos. amnesia. Oh, wow. Ay, sí, Perfe de nuevo. Every time. Man. Sufre Gary. Mira cómo estoy Dude, sufriendo. Put the headset on. for a Mira second. cómo estoy Put the sufriendo. headset on. ¿Qué es lo que tienen ahí? Yo lo voy a hacer Only así thing I'm ahora. gonna say is stop Se la doing hace ball casi when toda la he does gente. teleport when you're knocked down Ella se le because hace he's su waiting for it. pro. It's too antsy. Just Miren, wait somos for it. You know 200. what I'm Vamos a dar like. Vamos a llegar a 200 likes. Somos 200 gente acá ahora mismo aquí. Vamos a dar like. Que somos 200. Nosotros llegamos a dar like. saying? All right, you got it. You got it. One round at a time. Dando like llegamos a los 200 likes. Y suscribiendo. No, porque lo Vamos, único que pasa es la bola. Suscríbanse y den like, señores, por favor. Sí, Mena consigue ahora con la bola en brillo. Sí, Gary va a sufrir mucho ahora mismo. Gary va a There's a sufrir. lot more Right active. there, Yeah, I think Christitarian had chimed in. Bananaken. The Blanca balls in general. Bananaken was waiting for him initially. I mean, look, if you get him walking Vamos allá. forward and you can read Bananaken consigue ahí con el pecho paloma corriendo con JP. and look at this corner position, sets up the departure. Oh, the tries to get out. juggle! The conversion. Brother! Bananaken. Oh, D! Oh my God! This dude, Es otro Bananaken is juego. so ridiculous. sick. He's Es actually otro so juego, sick. señores. Estás en el aire y es otro juego. Big Buen ball. salto de Mena. Buen salto de Mena. Mena consigue ahora el I like that overhead. combo, by the way. That's bad before he gets to that ball. Uy, Oh, uy, that was uy, counter. uy, What was uy. the acti- oh, what was Pel, that? pe, Oh, feo. this is it from Bananaken on Vamos wake allá. up. That was a counter hit. Man, Somos RB. 205 gente No y remorse. no hay 205 likes. The perfect Eso pasa en sweep. este live. Vamos. Oh. Mena prende el level 2. That's really tough to anti-air block. Bananaken Oh, that's great. You know, con the el drive lightning beast reversal after the consigue. installation. Really getting into the block, spring the departure. Winding down that meter, Steve. Mena tratando de buscar un buen Very salto. still. Ven But acá, the throw still Bananaken. finds his mark. Mena has the corner. Goes for command throw this time. I like Wow. the adjustment though. Knows that he's been waiting for him. Nadie Thought está he was going esperando to be ese on the comando. ground when he tried Ese the command comando. throw. Mena says no. Still has corner control. Perfect Ven parry. acá. Air-to-air trades. Oh, it still clipped him on the way up. That's really, really tough. Oh, Uy, uy, wow, uy, uy, how uy, did he Mena, know bárbaro. that? What?
How? I don't even know how he just did that. Ambos con barra de drive. Was that an autocorrect? I think it must have been Buscando el juego de ver quién engaña a good quién. pacing right here for MENA. Checks the walk forward. Crouch jab. MENA consigue una buena bola. Level Another level 2. Uy, Oh. daño feo. Daño feo, se fue. Se fue. Y se empató esto 2 a 2. Even if he had survived that, the second rep of Rainbow Y se empató esto 2 a 2. against BANANAKEN. MENA RD. Uh-oh, the Raging Bull. He's coming back. He's coming back. Ahí fue grabando de nada que hiciste, no, hizo Yeah, you already know that. no puedes hacerlo, bro. Sometimes Si tienes el level 2, he always far away for drivers for the caution medium punch. Viene la última mano. Let's go. Viene la última mano. Giving him some advice. MENA, listen. I think that was a driver to try to get a whiff punish. That is a punish counter. Can be doing that against Blanco. He has the range. Cabata allá atrás. Uy, bárbaro, ese comangra. Lo que quita. Acuérdate que si no es defensivo. Es Caba que se oye allá atrás. Cabata encendido, señores. Uy. And he still gets the trouble. He's so prepared for everything. Uy. Trade from MENA RD. No, señores, Cabata. Cabata. Early, he makes the kick whiff. Ven acá. Ven acá, que te va ahí en esta mano, que te fuiste. Está brincando el Infinite Background. Cabata como nunca. Cava. I don't know how PR Rod does it, but he's still like, he's having a good time. Como nunca atacaba ahí. Vamos ahí. He's insane. Level 2. Ven acá, level 2. Viene daño feo. Damn. ¡Ay, sí! Ven ahora con este miso. ¡Ay, sí! ¡De nuevo! ¡Ven con este miso! He's probably looking for the parry too. Oh wow. ¡Ay, ay, ay, ay! Is this match point? Is this enough? Is the big comeback down 2 games with a huge recovery from El MENA mejor. RD. El mejor. It seems Con even the Cava banana allá can't atrás stop the animando. bull, bro. That's crazy. No lo entienden, What a ¿Cómo set, que lo van a though. entender? What a set though to close out that team match. ¿Cómo que lo van a Bandits entender? versus Que el the mejor. Red Rooster Army still comes on with No lo 10 entienden, points que el on top of mejor. that. And I would like to say that they limited Bandits. No with lo only entienden que es el 20 mejor. points. Miren So cómo that's estoy really llorando. good. Or Miren 30 cómo points, excuse me. lloro. Yeah, taking a look at what they were Lloro. at, what they were at prior. into the Lloro standings, right? It was porque el only a 10-point mejor deficit es de between the two. aquí. Obviously, Bandits did have Toma the los upper hand going tuyos, into this BANANAKEN. match, and now they're just even pulling away Ven even further. acá, tú estás loco, I mean, but once again, these are situations where we saw Nasser lose 10. You know what I'm saying? We saw Bandits. El who juego are no two of the termina hasta el stronger tercer teams, out. lose Hasta, 10. oye, hasta que eso no, hasta que no le canten todos los KO para perder. MENA está vivo. Es alto que estamos de que MENA haga eso una y una y otra y otra y una y una y otra y otra Great vez. shape for playoff contention. I'm absolutely sure that they're not going to be placing out of the playoffs. So Yeah. with that in mind, let's take a look at what our champs of the matchup have to say. Standing by with Rob TV. As long as you have MENA RD, as long as you have the bull, then anything is possible. MENA down 0-2 in that anchor spot. El toro. What exactly can you tell us? What in the world did we just see? Nah, when I switched, the plan was always Blanca. You can ask my teammates. I put Luke to, you know, scare the other players, like the juries. But I was willing to sacrifice the first game with Luke just to get Blanca. Yo quisiera And I was very traducirle confident in the todo, match. muchachos. The second match, a scramble happened and he took it. But I still felt like he got lucky in that match, you know, and no disrespect to him, great player, but I was confident all the time. I never was scared in that match. Like, I never felt the threat, you know. Down 0-2, I don't think that we've really seen that yet on this season of Street Fighter League. Somebody running it back. MENA está diciendo que los dominicanos somos los mejores. Ustedes no entienden, Ustedes no entienden,
¿Cuántos somos, señores? Con esos puntillos ahí, con esos puntillos, deja ver, ahora mismo, versus Vortex contra UAU, ¿verdad? Que versus Vortex no gane todos los puntos ahora, para quedar heavy. Di que 144 likes, pila de gente aquí viendo. Y lo lindo del caso, señores, la gente que ven estos directos y que no están suscritas. Esto es increíble, señores. Esto es increíble, esto no puede ser cierto. Somos 215 gente y no hay 200 likes. No hay 200 likes. Llora, Cheo. Llora, Cheo, llora. Llora, Cheo, llora. Y el chat estaba parado, señores. Y toda esta gente hablando y felicitando. ¿Dónde está Papicheo? No, Papicheo a Papicheo se le acabó la data. Se le acabó la data, señores. Saludos a Chanchi, allá. Allá, Chanchi. Señores, está todo el mundo aquí, pero ¿dónde están los likes? No, Papicheo Papicheo se embala. MENA lo más fuerte, señores. Y está aquí, es del patio. El más fuerte de Street Fighter es del patio. Miren a Cheo cómo está ahí. Miren a Cheo cómo está ahí. Muerto una risa el Cheo. El mejor es del patio. Cava tiene que bajarle un poco, porque hasta MENA le hace seña que baje. Señores, todo el mundo apoyar, dale like. Déjenme ver cuántos likes. Cuando uno le dice que den like, ellos se activan, se van a activar. Eso es increíble. Éramos más de 200 y no tenemos 200 likes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a la gente no le gusta dar like. Eso es lo que quiere decir eso. Que están viendo el asunto y que no les gusta dar like. Eso no se cae de la mata. Tricampeón, MENA RD lo dice Bonifacio Gamer, que sabe de eso. Boni sabe de lo que es un verdadero pro player. No, MENA hizo perfil ahí que la mitad fueron pocas. Entonces, no, que se cubre muy bien de Blanca Chan. No se preocupen. No se preocupen, que viene ahí. Anderson Mejía dice: el que dijo fue que ponen a Luke para asustar los otros jugadores y que esté dispuesto a sacrificar algunas partidas con Luke y luego usar a Blanca. Por ahí fue que dijo en una parte. Bueno, Luke, él tiene buena batería, él ve cómo va. Él la puede jugar con Luke, como también la puede jugar con Blanca. ¿Por qué hay tantos haters de MENA? Buena pregunta. MENA no debe tener un hater. Un hater no debe tener MENA.
Si MENA es de aquí, no sé. MENA no debería tener un hater. En tus sueños, él hace del Goti, Bonifacio. El mejor comeback con 3 perfect. MENA le ganó a Kakeru con Luke. Por eso sabía que habría el juego con Luke. MENA y Cava son la gran inspiración de muchísimos jóvenes. Ahora mismo se van a enfrentar el mejor carácter del juego de MENA es Blanca. Tiene esa dualidad. Dice Renderville, MENA solo hace 2 cosas. 1, ser el mejor y 2, ser humilde. Grandes palabras, Renderville. Grandes palabras de nuestro campeón. Grandes palabras. Versus Vortex. Ese Cava de hoy es el que queremos ver. Y lo es. Hay más partidas ahora. Llega la última partida de la noche. Que es UYU versus Vortex. La próxima transmisión es el miércoles. El miércoles es la próxima. Hoy gozamos la victoria de MENA y mañana retro subasta. No, mañana no tendremos retro subasta. Mañana, si vamos a tener retro subasta, va a ser más temprano, porque mañana es los Game Awards y queremos tirar los Game Awards. Dice Vladimir Gary, pero organiza un torneo de Street Fighter entre todos los jugadores. Dale al canal, amigo de tuyo. Posiblemente yo vaya a realizar un torneo de Street Fighter, pero seguro que va a ser junto con la compañía. Voy a hacer un torneo de Street Fighter, pero cuando comience con mi compañía de lucha libre. Así voy a hacer un torneo de Street Fighter. Pero no creo que aquí en el canal. Ronald Hernández Sánchez dice, Gary, mire a Cava, lo pusieron a jugar hoy porque era contra Mono, pero Cava siempre lo tendrán como la Chu. Si es tu opinión. Daigo viene por ahí de que con un Zangief que da grima. ¿Qué? Daigo con Zangief. Increíble. ¿Cuántas semanas tiene este Street Fighter League? El Street Fighter League normalmente llega hasta una semana antes de la copa. Cava el achú de $1 millón, dice Cero Fénix. Totalmente. Renderville, este es el Street Fighter League, no es la copa. O sea, la copa, que es por $1 millón, es uno contra uno. Este es el Street Fighter League y es por $60,000. Claro, cuando mi compañía de lucha libre salga
voy a hacer un torneo allá en donde se van a hacer los eventos de lucha libre. Vamos a hacer un evento, un torneo en ese sitio. Dice Gabriel Pujols, ojalá y Mena te oiga. Oye bien, dice Gabriel Pujols. A Mena solo le falta comprarle el micrófono a Gary. No lo dije yo. No lo dije yo. Gabriel Pujol está ahí. Lo único que le falta a Mena. Lo único. Gary, ¿cómo se llamará tu compañía de wrestling? Lo voy a decir. Mi compañía de wrestling se va a llamar MRLL. Pero no será conocida por las siglas, sino por su nombre completo. ¿Qué será? Máxima Revolución Lucha Libre. Así que espero que se queden con ese nombre, porque cuando salgamos va a ser a dar palo feo en República Dominicana. Mena también dijo que Bananaken es bueno, pero que tuvo mucha suerte en las partidas, pero él nunca perdió la confianza y no sintió la amenaza del juego de Bananaken. Yo la sentí. Mena no, pero yo sí. Entonces son 13 semanas de Street Fighter League. Deme un momentito, déjenme ver cuántas semanas son. Denme un momento. Eso vamos a averiguar eso. Vamos a ver cuántas semanas son de Street Fighter League. Espérense porque yo cubrí. Yo cubrí la Street Fighter League completa el año pasado. No, yo tengo varios años haciendo los Street Fighter League. Vamos a ver cuál fue el último. Momento. La última es la semana 10. La última es no, semana 12. ¿Qué pasa? Semana 12. Semana 12. Semana 14. Ah, espérate, que hay un problema. Hay un problema. Mira. Y los playoffs fueron en la semana 15. Hay un problema. Te voy a explicar ahora qué pasa. El problema es el siguiente. Anteriormente, nunca se enfrentaban todos los equipos la misma semana.
Y esto es, ¿por qué? Nada más eran 2 peleas antes. Tengo que chequear, pero antes, vamos allá. Vamos allá. UIU versus Vortex. Man, if you actually pronounce his name silent. Wow. Dual Kevin contra Cian. Forward throw. Nos conviene que gane UIU. Trying to get in range with the throw. UIU para impedir Against the knee shot. que los muchachos ganen puntos. Ready with the throw escape as well as the anti-air. Yo, dual Kevin. Buen daño. Which one is it? Oh, it's the aggressive throw de Dual Kevin. Okay. What an interrupt, man! What a time to wake up with standing jabs. Dual Kevin. Tries to go for the tick throw. Dual Kevin at the ready. Locked in right now. Vamos a ver ahí. Wow. Me dicen si ahora. ¿Cómo está ahí? Música, energía. Dime cómo está ahora. With the fireballs at least. Duality, bro. The Me duality. dice cómo está ahora. I like Cian just waiting right here. Perfect parries, all on deck. Perfecto, perfecto. Vamos allá. Uy, lo abre y no se lo lleva, no se lo lleva, no se lo lleva. No se lo lleva. Todavía no. Another mix. DI Ay. parry. So smart. Dual Kevin. Now he forces the burnout against Cian. He can literally chip Está him en out. burnout. He could. Oh, especially now. He can't. ¡Bárbaro! I Consigue love ahí. the animation. Con Oh, el fire yeah. por el Use it out. brillo, consigue Shakes ese it a round. little bit, yeah. Fireball Muy from buena, Dual Dual Kevin. Kevin. That was crazy. Uy, Oh, Dual the Kevin. interrupt. Muy buena lectura del Dive Rush. Consigue buen daño. Jab, yes sir. The full confirm. Make him pay the fee. Make him pay the fee if he wants to jump out of the corner. Best believe you're gonna eat that damage. Consigue level excelente three. daño Hell, you're dead. That's ahora. a perfect. You're dead. Y el level 3 se lo lleva. 2-man enter. 1-man leave. Yo, Ah. the perfect KO Dual Kevin. Yo, you good? Sí, That Dual camera, Kevin. This camera, that one. Sí. Then it goes straight back into the soul. For the fight of my life. Cause you know it is my time. You'll pull him in. Vamos allá. And you know what's funny? Like, as he ropes him in, tries to, he like booty bumps with him too, just in case. He doesn't leave him hanging. I really appreciate that from DJ. He's always thinking Junior about the other. Asensio dice, los que no dan likes son del team anti-bandits. Suelen serlo. Suelen serlo. Finds him low. Gets the Uy, knockdown. muy Wake buena, up, Dual OD Kevin. coming from Dual Dual Kevin. Kevin Back throw. consigue el back This is throw. the momentum. Y Look at the lleva drive gauge. Pay prácticamente attention a la to that esquina. CM drive gauge right now. Aquí a Cian consigue de nuevo el DP en la esquina, no capitaliza ese jab. But Cian, instead of guessing, he's looking to fight out of this corner. No anti-air is there. You know he's really effective with that background house. It just so happens to be Luke's jump fierce is a lot harder to contest. Consigue el So back sharp. throw y ahora I es mean, Dual if you Kevin think quien about it, though, está how en la active, esquina. Kevin is playing. Buen Really salto making him ahí de hard parte de as Cian. anti-air in general. Y lo convierte en muy buen daño. Crouch heavy. En peligro Dual Kevin en la esquina. Buen salto de Dual Kevin. Consigue el throw. Jumps out of the corner Ahora like es it's Cian que nothing. está en la esquina. Buena presión. Ahora sí, señores, se lo lleva. Se lo lleva. Se lo lleva. Oh, he missed the rest Se le of it. He cayó. missed the air flash knuckle for the Se le beast cayó el mode, combo. baby. Pero ahora ambos están en exhausto. Table. And now, Con level 1 lo Dual Kevin chipea. better be careful too. Oh, baby. Baby. Lo chipeaba con level 1. Cian getting the hang of it. That round also could have went either way, and it would have put Qué raro. Dual Kevin and UIU on that ¿A quién le player match empujamos? point. Papalín, Back there. tenemos que empujarle a Dual Kevin, a UIU. Tienen menos puntos. From the side of Dual Kevin. UIU tiene que ganar más Jab goes over puntos the crouch and medium punch. para Goes que straight to todo level esté 3. bien. Burnout is a threat, and I'm telling you right now, Cian definitely has a plan. Level 3 on table Vamos a for ver Dual cómo están los Kevin. Oh, I thought he was going to drive up earlier, but it's going to be just a dash up. But of course, as long as you have that drive gauge, best believe you're going to be going green. Uppercut instead. Kevin trying to survive, making sure he doesn't put himself in burnout, but this is going to be so important. Ooh, double jump in, starting to work out. Dual Kevin may be going down this time. I mean, yeah, the round winning drop, Bien. super, but besides that, it just got Los snowballed. puntos están Just got a lot of Falling jumping. short the first game. Hello.
making it hurt the second game. Yeah, you just carry that momentum. I'm not getting the air activity coming from Versus Shin a little bit Vortex. more, man. It's been very tough, I feel like, for Kevin to look out for both the UAU, ground and the tenemos air que ir a game. UAU. The balance of Kevin is so UAU important. ahí, que consiga su Not only puntico. balancing, all these bars on the screen, he's balancing his personalities. Que Versus Both no Kevin. consiga los 40 puntos. Buen throw ahí de parte de Xian. Xian Wow, es good de punish temer, on the señor de la stand medium. Copa. Xian está clasificado a la Copa. Oh my gosh, he is in the mix right now. Dual Kevin in trouble. Tries to check. Oh, he's hella dead. He's gonna miss that. Is that two perfects? Gaby, ¿qué pasó con el reto del domingo pasado? Pensé que jugarías algo de eso. No, porque estoy en armar los juegos de mesa y me están quitando mucho tiempo. You can't necessarily uppercut it consistently. Criminal Everybody's been falling Anchivatos. susceptible to that as well. Everybody chimed in on that because of last week. Esperemos que pronto se pueda comprar en todo Estados Air Unidos. slashes though, it's definitely starting to add up. Juego de soneo Uy, Ah, buen that's salto what you de do, parte You de creep Dual all in Kevin. there, forcing Shin to kind of get Lo abre comfortable with bien, this. consigue This buen judge daño, the space. buen tech de parte de And he got Xian. to confirm with the Xian jab ahora after the con la just mejor cool swing. parte en Wow. esta mano. Oh, that was sick. Eso es lo que tú viste hace ahorita, Verdugo. Consigue, qué But buen I've seen him throw. doing so consistently, I'm starting to think that it's just him doing Leen y hasta aquí llegó. Not mine. Oh, yeah, you're good. Hasta aquí llegó Dual That's gonna be Kevin. the set, and things were Y going so se well in lleva the first game from Xian esta mano. Xian straightening up, flying straight. Bam, bam, bam. The triple high five versus Vortex. Absolutely feeling themselves right now. Dual Kevin again. Very strong start. Just a couple of mishaps. And I think the late adaptation to the fireballs was what really got him. I think. Yeah, No that es was pretty bueno. late. He was slowed down considerably. We talked about how todos much los Dual Kevin puntos wants to play in your a face. And that's just the nature of the beast when it comes to being a Luke player. Him being able to like harass you up close is one of the biggest strengths that Luke has. Being able to Porque control de the mid versus space, that's a little Vortex bit of extra. But conseguir further out, momentito, it's déjame ver. tough when somebody has like a better fireball. Yeah, I mean, and I think that, a lot of people spoke about like Luke's fireball, especially like in the early days, My mistake. Actually, I still feel like Luke has a better fireball. My mistake. But Yeah, the okay, heavy air okay, slasher okay. from further out, I think it's really good. I mean, look, in contention wise, you're dealing with two as opposed to one. One of Si consigue los DJ's, 40 one of his puntos, strengths is the fact that that air estaría por slasher encima works de the way that it nosotros. works. So you Y still que have no to be able podemos, to navigate like tenemos que estar projectiles aquí and like a high speed en scenario. We saw guardia. earlier where No the podemos bajar la guardia. Guile DJ Boom battle and the projectile battle still alive and well in Street Fighter No 6. puede ser batalla perfecta para Virtual Virtual Box, especially if you fight somebody like DJ. para ellos. With that in mind, I'm thinking to myself, there's got to be a specific reason why Viene BX BX Bao Bao. is stepping up against DCQ, right? It has to be the actual experience against the player. Well, I guess More we're so about than to just find wanting out. to do like the mirror match, right? Si ganan 30 puntos, empatan I con feel like nosotros. at Tienen this 10. point, we gotta finish the story. We gotta see every JP fight No every other podemos JP to dejar some degree. I'm totally fine with JP that. contra JP. Looking at the way that they played against each other in the first round of Pelea de mucha puya. versus Vortex. UIU was in the away position, right? VX Bao had to face Fila off de against NL, no longer having to be the case. However, DCQ, he went up against Dual Kevin. He actually got his 2 JP versus JP. out the gate. So it's going to be really interesting to see not only just like this mirror match, but also who's going to be stepping up for the last of it, right? Yeah. Versus Vortex. A ver qué having tal, to submit their señores. order first as a way. No. DCQ called it too. It's like there's no way they're going to put him. No podemos I don't know if that was a darle. bait. High, bro. That was a bait, right? It had to be. 100% of bait. ¿Cuándo I feel toca like Bandy? every Ya one of Bandy these ganó, so far has been pasó bait. hoy. But here we go. Y ganamos JP versus JP. The mirror match 30 puntos. saga El día de continues, hoy. and the lead looks to be on DCQ's side. Nos to start off. conviene que gane Oh, yo. el JP que Teleport tiene la you past gabardina. all of that. So much damage too. el que está perdiendo. Two situations. You walk all the El way que up está to get perdiendo the de mala Why was manera. that so far? That drive rush on top of it. Just let him stroll in and get it DCQ. El que está perdiendo de mala manera es el que tiene que ganar. Against BX Bao. Excellent jump in to start things off, setting up full screen. This is Q, está que no coge eso. Todo el que jugaba con Urien juega con JP. Oh, back throw. Todo jugador de Urien juega con JP. Great
parry on the overhead. Anti-air to stop the approach. Bárbaro. Punish to keep the positioning. DCQ, big damage on the board. And dare I say, the end of the round is the first one a P? Is the second one a P? Oh. Más rápido que la Honda que ando, ¿sabe quién? That's his new name, DCQ. Okay, Dios de gloria, qué rápido se llevan esa mano. Yeah, we're going right into it. VXBAO was like, Vamos, VXBAO. Come on now. Vamos, VXBAO. Esto es primero a dos. No way. Bien, con antiaéreo de VXBAO. Timing on VXBAO too. VXBAO tratando de hacerle algo a la máquina bien. Consigue un buen combo. Vamos a sufrir. Ahí lo deja caer. Amnesia. Consigue el throw. La amnesia activa. Oh, yeah, you're going to connect that. Off the punish counter. Está en burnout. Ahora mismo. Full control again, DCQ. Now taking advantage. Burnout los dos. Weakened VXBAO in Gary, ¿por qué MENA no habló con JP sandwich? Para que juegue del equipo de banda? The damage! Porque a él le The tocaba jugar. Yeah, he's just chunking away. Chunking away the Phantoms. Le toca en Japón. Okay. Yo, I'm gonna tell you right now, VXBAO needs to do something. Le toca en Japón. Really starting to bring the damage. We got the sweep against from VXBAO, excuse me. Going for rebuttal too. It's so tricky, man. It's so. Ooh, nice conversion. ¿En qué lugar está Bandits? En el segundo lugar ahora mismo. Siempre y cuando UIU quiera ganar una mano aquí. Punish counter on top of that. Knockdown. Ooh. Gets past the departure. Not able to make anything happen. Nuestro segundo puesto running out of drive. Está ahora mismo un poquito comprometido. Ready for it. And a feint behind it. Está comprometido ahora mismo. Level 2. Carries over. No consigue nada con el level 2. Break up DCQ's defense, but DCQ is playing so patient. Ay, el que no consiguió nada con el level 2 fue VXBAO. So on point. Ay, VXBAO, mijo, te van a dar lo tuyo. What's up, Yo! He's trying to make a delivery. He's like, nah, man. Back to sender. Right. No sabía que no sabía que era el mejor. Claro que sí que era el mejor. Okay, VXBAO. First signs of life it feels like in this match. Of course, que MENA el mejor. Vamos allá, VXBAO. Le sacó esa mano, VXBAO. Ahí a DCQ. Vamos a confiar en él para que le saque esta también. Tries to drive rush. Gets the overhead unsuspecting straight into the level 3 DCQ. Back in this match. And delivering the bus ass. Look at the damage. Looking out for. Are we going to see it? Yes, sir. Looking out for the burnout. DCQ already had it locked in. Ready for it. Say it again. Ow. He isn't burnout though, but it doesn't quite matter. DCQ takes out VXBAO and dang. 2-0. De esta mano. I'm really starting to question that statement. Who truly is the best JP? De esta mano. At least in the league. I mean, we've seen what's been happening over these last few weeks. Va a salir. How we saw BANANAKEN continuing to go up. We've seen like DCQ. We've seen VXBAO. We've seen Reynolds at this point. And everybody, like, we all understand that JP is a major threat. But there definitely seems to be a clear hierarchy between. Yeah, I'm glad you mentioned it too, because it's kind of weird. Tienen nuestras manos el segundo lugar. Then literally today, what happened? Nukel tiene que ganar. So it's like, who actually is the best JP here? So it's para so quedarnos to see, like, a different en una segunda posición. Results that have come in this season of Street Fighter League. But coming up next, it's going to be NukelDu facing off against NL. NukelDu contra NL. Yo se quedado contra Oyo King. Sure have, yeah. And I love this costume out, by the way. Oh, Dios. I'm about this. Guile versus Luke. Coach Luke. I think it's the same outfit he used right after the tutorial in Guile versus Luke. Necesitamos. And I love the lore too, man. Guile and Luke no darle estos That's pretty cool. 20 puntos. All right, here we go. Bueno, hoy quiero que él sea el mejor guy del universo. Vamos, NukelDu. Sálvanos.
salva, no del tercero. Bien. Muy buen, comienza y tiene su traje de una vez. Ese es su traje. Ese es el traje que a Knuckle Doo le gusta usar. Buen salto y buen back throw de parte de NL. Buena, muy buena. Gillette, aquí lo lee muy bien. Y consigue el level 1. Ahora mismo, sale de la esquina. Ven acá. Boom. Se lleva el primer round de la primera mano. Knuckle Doo. Buen salto de parte de NL. ¿Cuáles son los 5 lugares del mundo? MENA, Kakeru, Angry Bird. NL was looking for the bait. He was looking for the OD this time, but still, Knuckle Doo is reluctant to do it. Finds the back throw. This is so important. Anti-air makes him hold the boom. Ahora mismo llevando la mejor parte en él, pero bárbaro, pensé que había entrado, pero no. Y se lleva este round en él, poniendo esto 1-1. Necesitamos que Knuckle Doo lo haga. Hoy todos somos Knuckle Doo. Hoy todos somos Knuckle Doo. Muy buena de él. Consigue daño máximo en la esquina y consigue el throw. En problemas, nuevamente el throw. En problemas Knuckle Doo. No fear of the OD. To be fair, he has the life lead, right? Doesn't mind that. Oh, y ese Jimmy se lo lleva. Shimmy back, and he's gonna get the level 3. You're going. Activa el level 3. That thing where he perfect parries one boom and immediately jumps. Señores, esto está horrible. And that's how you got one jump Horrible lo in que the está start of the pasando para second round. nosotros. Got you in the corner for it. Tienes que reaccionar, Knuckle Doo. No puedes darle estos puntos. No puedes darle estos puntos. Vamos, Knuckle Doo. I'm gonna say, like originally from like Connecticut or something like that. Why do I agree with that? I'm just saying. He gives me the Connecticut vibe. En él. Uy, el Jimmy. Big damage. Buen daño. Wow, that was meaty. Uy, perfect pass de parte de NL. La presión que le está haciendo NL a Guile es increíble. Se lo llevó. NL really nailing it on him. Damn. Dios. Yeah. He was finna hit the. He was finna hit the Night Kids dance, bro. Don't do that. Todo lo está viendo en él, señor. Versus Vortex. Tiene un pacto satánico. Bien, coge tu throw ahí. Llega Balanjón y dice, mediocridad, Gary, deseando que otro gane para que el príncipe pueda verse bien. Eso se llama saber cómo ver. Ay, mi madre, espérate, Balanjón. Double drops. Eso se llama Balanjón. Ay, mi madre, Balanjón, no puedo responderte, Balanjón. Balanjón, no puedo responderte. Good night. Knuckle Doo. NL. Knuckle Doo. Hoy necesitamos que saque la casta, Knuckle Doo. He's really just going in any opportunity. Saca la casta, Knuckle Block Doo. one thing and just immediately drive rush, jump. Dios, no puede ser. Buffering super when he has No it. puede ser. Juego perfecto para I don't know if versus it was your timing, Vortex. but yeah, it does seem like you could just wait on a player like him. Del 1 al 10. All right, switching the outfit. MENA. Knuckle Doo sticking to his guns. Angry Bird. Just a clean shaven Kakeru. guy now. He gave him the heads up. I like that. Little brown on the camo. Yes. Knuckle Doo has pensando. 3 games to win if he wants to make it official. A 2 to Pong, bring it pongo a back Pong entre los 5 mejores. to reasonable winning territory, and he's stuck in his corner right now. Oh, I thought that was about to combo. Oh, Ay, bien ahí. Just outside of the range, the perfect flash. Confirma excelente cómo se level 1. There it is, yeah. Sonic cross as well. And El enough burnout to get ahora the en burnout. peligro. Can't jump in on me. You thought a projectile was NL. coming? Tokido no está en este juego top 5. Get a little chip damage on top of it.
Nice interrupt. Almost had a combo there with a crouch strong. That's going to be a combo Sale, on top pero of se it. lleva Drive rush la to spin the primera, rest Knuckle. in the OD to empty the drive bar, steal the round. Toquito está por Knuckle debajo de do. mucho. First round, game 3. Eso no tiene nada que ver que You Pong see NL sea hijo de MENA. really committed to closing out that distance Gachi-kun and getting him no the lo whip so he pondría can entre los big whip mejores punishes. Damn, Speaking of, that's jump so in, far. finding it smart. This is jump roundhouse. I think it's mad far. Right hand. And this is how we saw NL take back control of those earlier rounds. Just by doing that. Falls on the boom, and I talked about this. Some of the best booms in the business. You can't be doing that. Yeah, and I love the reset Vamos instead a of ver, any sort of señores. knockdown. One, it could have been too far, but the reset here is in great range. Oh, my man says I Consigue don't care. llevarse esta mano la primera. Soba kick. That's really it. Your pacing's amazing now. Go. 2-1 on the side of NL. No problem. All right, here we go. This is it. Potentially. For NL, For NL it is. up 2 games, 2-1 against Knuckle Dew. Slowly starting to figure it out. Moke That punish tampoco lo counter was pondría. everything for Knuckle Dew as a start, right? That was also within range of the fears. It's like, how much better of a start could you ask for? A Moque no lo pondría tampoco. So about to answer back. Oh. There's a throw. We've seen this one situation throw. before. NL's pressure in the corner has been so good. OD flash Aguilera kick el mejor almost que- spent the rest of his drive. And the level 1 scouting burnout! has been so Okay, good. Puts Dew in burnout. Uppercut. No, Burnout crouching heavy ahora. take. Vamos a ver si logra salvarse de esta. Haitani tampoco está Air cerca to de air. The ese. boom's working out. And Oh, not gonna be enough. Ay. Oh. wasn't close enough. I like the fact that he's pushing Uy, away sale. from the wall. Drive Sigue, reversal, drive spins half of it reversal. as soon as he gets it back. But Uy, he's still ven in the acá, corner. y ese salto OD tan stopped the malo jump en in, él. and he's holding his ground. DI pushes back both in burnout. Oh, wow. Wow. He got him to swing, but he didn't do Le anything. verdó, Solid excelente. puncher. The Excelente. baby boom parade is back in Excelente se business. le verdó. There's so many of them. Excelente se le He verdó. doesn't have any left, but he's taking so much chip damage. If he survives, oh, he's walking forward, not maintaining the charge is fine. He gets the Uy, drive gauge consigue back. salir. Luckily, now spending OD fireball. también Oh, sale. damn. Ah, he gets the my power of the man sun. charged Es genial, Oh, I es heard genial, an American genial. Eagle come out of him. Did you hear that? As soon as he got his No me he drive dado gauge cuenta back. esa animación. Está muy buena. It just flies Está muy overhead. buena. A jet Sacando flies la carta, overhead with the Knuckle red, Dew. white, and blue streamers out the back. Sacando la carta, America. viene. Yo vi esa gilet. Ven acá. Another throw. Hasta yo vi esa gilet. Hold these knees. Consigue el throw de nuevo. Pressure tries to Jump. jump. Oh, that was so tricky. Yo, NL still stuffing out the anti-air with the boots. Oh, wow, went for the throw. Crouching medium kick. Could have maybe had a flash Vamos kick, but allá. the distance was a little questionable. Look how good these booms are defending for this guy Knuckle Dew as he Sí, son goes los to solo the mancos. second round of the Knuckle Dew, I bárbaro. wasn't even paying Se lo attention to it. If pega, you would pero see his face, he consigue already had his llevarse. fist to his mouth. He was like, ooh, I dropped it. He wasn't ready for Knuckle Dew to make Señores, that drop as empató well. So what happens now? Se You got empató one él. more player on each of these benches. One of them just so happens to be Snake Oil Eyes, King. calladito. Snake está Oh, tirando. man. Cada Oh, vez man. que entro a Twitch, ese tipo está tirando. Jim waiting on the other side Jorge, right now. That's desde what que we esta mano coming up. termine, If me Knuckle embalo Dew para can allá, get this muchachos. game, Que no he podido hacer sudden nada. death, the one and done overtime. Don't tell me we're getting another 3-game comeback, just like we saw with NRD in the previous matchup. Vamos, Knuckle vamos, Dew Knuckle Dew. looking to make that happen in this seat. Forward throw from NL. The corner pressure, live and well. Do it again. Don't be afraid of the OD, right? Exactly that. That's why he's applying pressure with the meaties. NL, the back throw from NL. How do these guys do it? Wow. How do these guys find the time to get the back throw? Oh, he got it with so many. He could Wow. have actually followed up on the combo. Didn't Bien, believe. sale del And now you burnout, see consigue. NL Scout. Buen throw. Knuckle Dew still fighting to get that life lead back. Crouching medium kick, not going to find his mark. Drive rush, crouch strong from Guy. Oh, that's really it. ¡Oh, bárbaro! ¡Qué buena! Oh, yeah, man. Ahí You got to está, ahora be en careful. burnout. I like that. Actually switching it up from the last time where he did those Está en slower burnout bowls in the first ahora. round. Goes to the OD. Actually clips it on the startup. Vamos a ver Dash si lo rush, abrimos. Sobat. Burnout on the side of Luke and NL. So much damage from me.
Wow, ahora está en burnout. Also connects the boom, yes sir, but he does Wow, have y ahora está un back. Not peligro. gonna take that much chip damage. In fact, NL Peligro might be the total. one in position to get some of the chip damage against Knuckle Doom, but he's still fighting back. Solid Ooh. puncher for America. Get off of me. I just thought you screamed. It scared the hell out Kirium. of me. Thought something was attacking. Dice, hey, apoyo, ya jugó MENA. Match point. Sí, Now for jugó NL. MENA y ganó épicamente. Señores, necesitamos sacarle esta mano a Enel. Gracias por el apoyo, Kirium. Get off of me. ¡Oh, sí! Oh, Ese bombeo me big gustó, damage me here. gustó, Big me gustó el damage here and push bombeo. to the corner. Still plenty of drive. Sí, The boom sí, Enel, business ven is acá. booming. And look at this Vamos a combo. hacer daño. The boom business It's truly booming. Sí, is. bombeate, It really is perfecto, booming. excelente. This is Vamos a la perfect. Knuckle última. Doom A la Final última, round. with 2 Nukeldu. bars. Nukeldu, cásate con la gloria, Nukeldu. Cásate Come con la on, gloria. lands a hit, always gonna save it for Cásate level con la gloria. No one do, he'll save it for level Consigue 3. el Inches throw. forward, NL gets the throw. Tries to get back in. Cásate back con tech la gloria, gets him out Nukeldu. of range. Wow. And speaking Tiene of out daño of feo range, para NL Nukeldu. holding back, gets the corner. Big damage right there. Uppercut ender goes for the meaty roundhouse. And Excelente. still, Excelente trabajo ahí en Nukeldu, Oh, he buscando walked el up chimi. so far. Oh, this jump in is buen everything. salto. You can still get the side Tiene switch if you level wanted 3. to, but if you're NL, you're going for the damage. That's gonna be it. That's gonna be more than enough damage. That's gotta kill, right? He's dead. NL takes out Knuckle Dew. The last 3 bars that he had 40 left gets that big conversion. It all started with a big push from the corner from NL. Wow, And NL just holding it down there. You can see versus Vortex showing a lot of love to each other as they head back to the Bajaron al bench. tercer lugar. UIU with a tough cut there. They were looking for that overtime, right? I mean, with as many points as possible on the line to get yourself into playoff positions, who wouldn't want to get that 30 bajaron al tercer lugar. again? Still, Knuckle Dew, he almost made it happen, man. That was Nos bajaron could've al gone tercer either lugar. way, and I've said that numerous times. Well, guess what? Bueno, This is muchachos, just the tengo nature of cosas the que beast when hacer. it comes to this season of the Street Fighter League. Everybody here is a killer. Knuckle Everybody. Dew Cosas and que NL, hacer. that could have been No a bajaron. major grand final on any given day. Fact of the matter is, though, versus Vortex, Nos bajaron al maintaining their tercer lugar, champion pero nada status que ver. in regards to winning Eso, our match for eso today. lo That was our marquee resolvemos. matchup, right? It was the former champs versus only by La name próxima versus the semana. actual champs. nada, señores. Wait, which one is which? Bendición. I'll let you decide that as we get into the Mañana, interviews. cobertura Versus de los Vortex King standing Award. by with Rob TV. Ya lo saben. Pasen por aquí. What a clutch Ciao. performance from all of Team Versus Vortex. A 40-0. Suscríbete, 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 suscríbete.